गुजारिश करती हूँ प्रोफेसर अतीकुल्ला, प्रोफेसर एमिरेट दिल्ली यूनिवर्सिटी से शहनशीन पर तशरीफ लाएं। साथ ही मैं गुजारिश करती हूँ आज के दो मिसाला निगार प्रोफेसर सैयद मसूद सिराज, साबिक सदर शोबे उर्दू मैसूर यूनिवर्सिटी से, वो भी शहनशीन पर तशरीफ ले आए। और असलम मिर्जा साहब माहिर तकनीक औरंगाबाद से तशरीफ लाए हैं। आपसे भी गुजारिश करती हूँ शहनशीन पर तशरीफ लाएं। इस इजलास की कन्वीनर मोहतरमा फातिमा ज़ोहरा साहिबा से गुजारिश करती हूँ आप भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। ज़ोहराने के बाद अदबी इजलास की पहली नशिस्त का आगाज हुआ जाता है। सबसे पहले हमारे सामने आएंगे प्रोफेसर सैयद मसूद सिराज, साबिक सदर शोबा उर्दू मैसूर यूनिवर्सिटी। आपका मिसाला होगा दक्कन का शायर बाकमाल सिराज औरंगाबादी। सैयद सिराज मसूद साहब से वो अपना मकाला पेश करेंगे। मेरे मकाले का उन्वान है दक्कन का बाकमाल शायर सिराज। हर दौर के तकाज़े मुख्तलिफ, बियार जुदा और तरजीहात अलहदा होती हैं। कुछ फनकार अपने अहद में बहुत मकबूल होते हैं, लेकिन वो देखते ही देखते जहन से माँ हो जाते हैं और तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ फनकार अपने ज़माने से ज़्यादा बाद में आने वाले ज़माने में कद्र की निगाहों से देखे जाते हैं। किसी फनकार की फ़नी कद्र कीमत के तयन में बहुत से अवामिल कारफरमा होते हैं। कुछ फनकारों को ना अच्छे नक़ाद मैसर आते हैं, ना अच्छे शायर जो उनकी शान शान कद्र अफजाई कर सकें। ऐसे ही फनकारों में सिराज औरंगाबादी का शुमार होता है। सिराज अपने अहद के मुमताज़ शायर थे। उनकी कादिर कलामी और पुरगोई अपनी मिसालात थी। वो दक्कनी शायरी की शानदार रिवायत के आखिरी चिराग और एक नई रिवायत के मशल बरदार थे। एक शानदार रिवायत की मौजूदगी में शायरी में अपने लिए एक इम्तियाज़ पैदा करना सिराज का गैर मामूली इम्तियाज़ है। वो एक बाकमाल, ताहदार और तरहदार शायर थे। उनका कलाम मुख्तलिफ व मुतनव्वे जज्बात व कैफियत का हसीन व जमील मुरखा है। उनकी शायरी उनकी ज़बरदस्त तख्लीकी क़ुव्वत का इजहारिया है। इसमें तख़य्युल की बुलंदी भी है, ख्याल बंदी की नुदरत भी, मज़मून आफरीनी का कमाल भी, रियायत लफ्ज़ी का हुस्न भी और इश्क़ मजाजी व इश्क़ हक़ीक़ी की चाशनी भी। सिराज ने कम सिनी ही में उलूम मुताविला की तालीम मुकम्मल कर ली थी। उम्र कोई 12 साल की होगी कि उन पर जज्ब व मस्ती की कैफियत तारी होने लगी। उसी आलम जज्ब व कैफ में उनकी ज़बान से फ़ारसी अशार जारी होते थे। जब उन पर आलम बेखुदी तारी हो जाता तो घर से निकल खड़े होते, सहरा नवर्दी करते। इसमें दिन रात की कोई क़ैद नहीं थी। उनके वालिद ने उन्हें राह रास पर लाने के लिए तरह तरह की तदबीरें की, हत्ता कि उन्हें पाबा जंजीर भी किया। बिल आखिर कोई तदबीर कारगर न होनी थी, न हुई। सिराज अपना ज़्यादातर वक्त शेख व शयूख व मारिफत आगा हज़रत शाह बुरहानुद्दीन गरीब के आस्थाने पर गुजारते। यहीं उन्हें सुकून क़ल्ब मैसर आता। इस कैफियत में एतदाल आया तो वो चिश्तिया सिलसिले के कामिल गुज़र हज़रत शाह अब्दुर्रहमान चिश्ती के दामन फैज़ से वाबस्ता हुए। उसी ज़माने में उर्दू में शेर कहना शुरू किया। 1152 हिजरी में अपने मुर्शद के हुक्म की तामील में शेर गोई तर्क कर दी, जिससे ज़ाती तौर पर सिराज का ज़ियाँ हुआ ही हुआ, लेकिन इससे बढ़कर खसारा तो उर्दू अदब का हुआ। मुर्शद के ईमा पर दिल से अजीज फन को तर्क कर देना ईसार कुर्बानी का एक ऐसा जज्बा सादिक है जिसकी मिसाल तारीख पेश करने से हासिल है। उनकी शायरी की मियाद सिर्फ 5-6 बरस पर महदूद है। इस खलील अरसे में एक ज़ख़ीम कुलियात का मारिज़ वजूद में आना सिराज की पुरगोई व खादिर कलामी का बयान सबूत है। उन्होंने हर सिंध में तबाज़नाई की। उनके कुलियात में गज़लें भी हैं, मसनवियाँ भी, खसीदे भी हैं, तरजीबन भी, मुखमासात भी हैं और वाहियात भी। जब उनका दीवान पाए तकमील को पहुँचा उस वक्त उनकी उम्र 24 बरस की थी। तर्क शेर गोई के बाद सिराज अपने पीर मुर्शद के फैज़ सोहबत से रूहानी मदारिस तेज़ी से तय करते थे और साहिब बातिन सूफी बन गए।
ان کے معاشرین میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی. بحیثیت شاعر وہ مقبول خاص و عام تھے. ان کی وہ غزل جس کا آغاز خبر تہی اور عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی سے ہوتا ہے، ان کی عالمگیر شہرت کا باعث بن گئی. یہ غزل ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہے. اس غزل نے ان کو زندگی جاویداں عطا کر دی. اگر سراج کچھ اور نہ کہتے، صرف یہی غزل اپنی یادگار چھوڑ جاتے، تب بھی تاریخ ادب میں ان کا نام غزل گو کی حیثیت سے ہمیشہ باقی رہتا. سراج کی شخصیت میں اگرچہ ایک شاعر اور ایک صوفی کا خوشگوار امتزاج نظر آتا ہے، تاہم صوفی سراج کا سایہ شاعر سراج پر اس قدر گہرا ہوا کہ شاعر سراج پس منظر میں چلا گیا. ان کی صوفیانہ غزلیں سما کی محفلوں کی زینت بنتی رہی اور شائقان سما کو بے خود و سرشار کرتی رہی. سراج کی شہرت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شمالی ہند کے تذکرہ نویسوں نے ان کا ذکر بحیثیت صوفی شاعر اپنے تذکروں میں کرتے ہوئے ان کے اشعار کا انتخاب کیا ہے. میر کے تذکرہ نکات الشعراء میں سراج کے 21 اشعار کا انتخاب پا جانا سراج کے کامل الفن ہونے کا زبردست اعتراف ہے. وقتاً فوقتاً اردو شاعری کے انتخابات میں سراج کی غزلیں تبرکن شامل ہوتی رہی، مگر شوم قسمت سے اب تک ان کے فن پر کسی رسالے کا خاص شمارہ یا ان کے فن پر کوئی مضمون شائع ہوا ہو تو ہوا ہو، سیمینار بھی ہوا ہو تو ہوا ہو، لیکن کوئی جامع تحقیقی تنقیدی کام نہیں ہوا ہے. اس اعتبار سے آج کا یہ سیمینار سراج کے فن کی بازیابی کے لیے ایک مستحسن اقدام ثابت ہو سکتا ہے، جس کے لیے میں سیمینار کی کنوینر پروفیسر فاطمہ زہرا اور اکیڈمی کے چیئرمین اور ارکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک باغ باطن بے سر و ساما درویش کی شخصیت تصوف کے چراغ میں لمحہ لمحہ پگھلتی ہے، تب کہیں سراج جیسا سخنور جنم لیتا ہے. سراج صوفی اور شاعر سراج میں ایسی خوشگوار ہم آہنگی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں. دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. سراج کا تصوف سے تعلق گویا جسم و روح کا تعلق ہے، عکس اور آئینے کا تعلق ہے. یہاں نظر، ناظر اور منظور ایک وحدت میں ڈھل گئے ہیں. یہاں نظر، ناظر، منظور اور منظور ایک وحدت میں ڈھل گئے ہیں. یہی بات ہے کہ ان کی شاعری میں مجاز اور حقیقت کی سرحد میں امتیاز کرنا امر دشوار ہے. ہر قاری اپنے ذوق و شوق کے مطابق اس کی توضیح و تعبیر کر سکتا ہے. سراج اس منزل محبت پر پہنچ چکے تھے جہاں مجاز میں حقیقت کا عرفان ہی نہیں پاتے تھے، بلکہ حقیقت کو بھی مجاز کی رنگینی میں ڈھال سکتے تھے اور ہر منظر کو پرنور بنا دیتے تھے. مجاز اور حقیقت کا حسین ترین امتزاج اپنے ارتفاعی شکل میں دیکھنا ہو تو کلام سراج کا مطالعہ چراغ راہگزر ثابت ہوگا. یہاں مجاز حقیقت میں اور حقیقت مجاز میں مدغم ہو کر زیاں پاشیاں کر رہی. یہ رائے جو عام طور پر بارہا دہرائی گئی ہے کہ سراج کے کلام میں مجاز کے مقابلے میں صوفیانہ اشعار کی تعداد کم ہے، اپنے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی. ان کے کلام میں جو بے پناہ تاثیر ہے اس کا سبب یہی ہے کہ وہ مجاز کو عین حقیقت تسلیم کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ مشاہدہ حق کی گفتگو کو بادہ و ساگر کے پردے ہی میں دل نشین و دلکش بنایا جا سکتا ہے. سراج کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کے زمانے میں سخن کے قدر شناس موجود نہیں ہیں. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شعر و سخن سے لطف اندوز ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. شعر فہمی شعر گوئی سے بھی مشکل ہے. وہ کہتے ہیں سراج سال میں نہ قدر دامے نہیں ہے خدرے سخن ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ. سراج سال میں نہ قدر دامے نہیں قدرے سخن ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ. ایک اور جگہ کہنے ہر مصرع موضوع تیرا سلکے گوہر ہے اے سراج. بازار عالم میں نہیں کوئی تو سخن کا جوہری.
ایک جگہ اور کہتے ہیں سراج لطف تیرے شعر کا وہی پاویں. یہ شرط بھی رکھی ہے کہ ہر کوئی شعر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو کوئی کے عقل و شعور و قیاس رکھتے ہیں. وہی لوگ جو صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں، صاحب قیاس ہیں، ان سے ان کے قدر، ان کے شعروں سے صحیح طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں. سراج نے اپنی شاعری کا آغاز اس وقت کیا جب ولی کے نغمے دکن سے لے کر شمالی ہند تک گونج رہے تھے. شمالی ہند کے اساتذہ فن ولی کی زمینوں میں غزلیں کہہ رہے تھے اور ان کی استادی کا اعتراف کر رہے تھے. اس سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو اسے سراج کا کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دکنی روایات کی پاسداری تو کی لیکن اسے اپنے اوپر مسلط ہونے نہیں دیا. فارسی شعر و ادب سے مستفیض ہو کر اپنی فکری جودت اور اردو زبان و شاعری کو مالا مال کیا اور اپنے لیے ایک نئی راہ اختیار کی. ان کی پرجوش شاعرانہ طبع شعر دردانگیز کہنے میں رواں تھی. دکنی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے جب سراج کی شاعری پر نظر پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک الگ دنیا میں سفر کر رہے ہیں اور ایک ایسی آواز سے ہمارے کان آشنا ہوتے ہیں اور دل شاداب ہوتے ہیں جو سب سے الگ اور سب سے منفرد ہے. ان کے کلام میں دلوں کو پگھلا دینے والی جو سر شاعری اور کیفیت ہے وہ اردو شاعری کا ایک روشن باب ہے. ولی اور سراج کے درمیان اگرچہ زمانی فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، تاہم سراج نے ایک مختصر ترین عرصے میں اردو زبان کو اس قدر سنوارا، نکھارا اور اس قدر ترقی یافتہ بنا دیا کہ حیرت ہوتی ہے. اس میں دکنیت کا عنصر برائے نام ہے. اس میں نہ ثقافت ہے نہ ہی نامانوسیت. زبان جو مرحلے صدیوں میں طے نہ کر سکی وہ سراج کی بدولت ایک خلیل دورانیہ میں طے کر لیتی ہے. جس طرز نے میر تقی میر در مصفی ناسخ اور غالب کے رنگ سخن کو مشہور عالم کر دیا، اس کے اولین نقو شمی کلام سراج ہی میں ملتے ہیں. انہوں نے مستقبل کے لیے راہیں ہموار کر دی. ان کا کلام پڑھتے ہوئے مختلف اساتذہ کے اشعار ذہن میں گونجتے ہوں تو کوئی تعجب خیز امر بھی نہیں. سراج کے بعض مضامین اور مصرے کے مصرے کلام میر میں ذرا تصرف کے ساتھ یا بائن نہیں نظر آتی ہیں. سراج کی شاعری کا بنیادی محور عشق ہے. وہ بے عشق زندگی کو بے لطف اور بے قید تصور کرتے ہیں. ان کے تصور عشق میں اعلیٰ و ارفع سطح ملتی ہے. انہوں نے ایک محدود دائرے میں رہ کر عشقیہ موضوعات میں رنگا رنگی پیدا کی. داخلی تقاضوں سے مجبور ہو کر انہوں نے میدان شاعری میں قدم رکھا. یہی وہ مشغلہ ہے جو محبوب تک رسائی کا ذریعہ بن گیا ہے. عشق ہر ایک کے بس کی بات نہیں. عشق ہی سوز حیات اور ساز حیات ہے. ایک سچے عاشق اور بلحوث میں یہی نمایاں فرق ہے کہ عاشق فنا فی الرسول ہوتے ہوئے فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچتا ہے اور وہ ایثار و قربانی کا پیکر ہوتا ہے، جبکہ بلحوث دنیاوی آلائشوں اور حواس پرستی میں گرفتار رہتا ہے. غم عشق نے سراج کے دل کو آتش کا دے حسرت بنا دیا تھا. ان کے اندر سیما بھی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. وہ خود کہتے ہیں تبا میری رواں ہے شعر درد انگیز کہنے میں. حقیقتاً وہ شعر درد انگیز نہیں، شعر شور انگیز کہتے. وہ اپنے تجربات عشق کی اپنے اشعار میں کامیاب مصوری کرتے ہیں. وہ تہذیب رسم عاشقی کے محرم تھے. ہر دم انہی پاسے ناموں سے عشق رہتا تھا. سراج محبوب کے حسن بے مثال اور اس کی صحت تراز اداؤں کے والا و شہدا تھے. وہ محبوب کے خد و قامت، آنکھوں، لبوں، زلفوں، ابروؤں کا مقابلہ اشعار دیگر سے اس طور پر کرتے ہیں کہ ان کا محبوب سب سے ممتاز و ممیز نظر آتا ہے اور اشعار میں ایک رنگ و فضا کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. یہاں کچھ اشعار میں آپ کے گوش گزار کر دوں. ویسے میں جب سراج کا مطالعہ کر رہا تھا، انتخاب کیا تو تقریباً 250 سے زائد اشعار میں نے یہاں جمع کیے ہیں. ہر شعر اپنے اندر بہت کیفیت رکھتا ہے، بہت ہی بامعنی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تک سراج کا یا جو انتخاب محمد حسن صاحب نے بھی کیا ہے. ضرورت ہے کہ میں اکیڈمی کے چیئرمین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہو اگر وہ سراج اورنگ آبادی کا انتخاب شائع کرے.
اب یہاں کچھ اشعار ان کے میں سنانا چاہوں گا جس میں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی 300 برس پہلے کسی نے نوعیت کیا چاہتے ہوں. خدا جانے اٹھے کیا دھوم مے خانے میں عالم کے, خدا جانے اٹھے کیا دھوم مے خانے کے عالم میں, اگر دل نشے بے اختیاری میں بہک جاوے. نہ تھا بے اختیاری کے محل میں اختیار اپنا, دیکھیے الفاظ تراکیب بھی غور کریں, نہ تھا بے اختیاری کے محل میں اختیار اپنا, کروں کیا دل کے ہاتھ آخر کو سونپا کاروبار اپنا. یا یہ شعر تو پروفیسر صاحب نے سنایا, سراج اس شعلہ روح کے سو زخم میں جلا ہے, اہل عالم جانتے ہیں. کیوں نہ جاری ہوئے جوئے شیر آنکھوں سے میری, کیوں نہ جاری ہوئے جوئے شیر آنکھوں سے میری, نالے جان کا دل پر تیشے فرہاد ہے, روشن ہے سبب عشق سے کیفیت عالم, آئینہ دل ساغر جمشید ہوا ہے. یا یہ شعر دیکھیے, محبت کے نشے ہی خاص انسان واسطے ورنہ, محبت کے نشے ہیں خاص انسان واسطے ورنہ, فرشتے یہ شرابیں پی کے مستانے ہوئے ہوتے. محبت کے نشے ہیں خاص انسان واسطے ورنہ, فرشتے یہ شرابیں پی کے مستانے ہوئے ہوتے. مزہ جو عاشقی میں ہے سو معشوقی میں ہرگز نہیں, سراج اب ہو چکے افسوس پروانے ہوئے ہوتے. تو ہر قدم پر ایک فکر انگیز شعر مل جاتا ہے کہ کیا کہیں, روشنی اس جمال روشن کی تابش مہر و ماہ سے پوچھو. یا ایک جگہ کہتی ہیں, پایا ہے تیرے نور سے سب خلق نے ظہور, ذرات کائنات کا ہے آفتاب تم. اب کچھ اور اشعار یہاں قدم پر اس نے مختلف صنعتوں کا استعمال کیا ہے جس پر پڑھنے والوں کو عام قاریوں کی نظر نہیں جاتی, اس لیے میں نے وہ صنعتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. صنعت تجنیس کا اس نے, تجنیس میں مختلف قسمیں ہیں, تمام قسمیں سراج کے کلام میں مل جائیں گی. ایک جگہ کہتا ہے تجنیس تو اس صنعت ہے جس میں دو لفظ صورت یا تلفظ کے اعتبار سے مشابہ ہوں مگر مختلف معنوں میں مختلف ہوں. ایک شعر کہ مسکرا کر ادا کا دو مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے, مسکرا کر موڑ لیتے ہو بھوئے, خوب ادا کا حق ادا کرتے ہو تم, ادا کا حق خوب ادا کرتے ہو, اسے بہت اچھا پیش کیا ہے. یا ایک جگہ کہتا ہے کہ ایک تجنیس سے مرکب مفروغ, یعنی جب مرکب لفظ کو دو کلموں میں استعمال کریں تو یہ کہتا ہے من کا پھیرتا ہوں. ایک جگہ من دل کے معنوں میں ہے, ایک جگہ تسبیح کے دانے کے معنوں میں ہے. من کا پھیرتا ہوں حاجت تسبیح نہیں, کیا کروں گا میں اگر من کا سلیمانی ملے. اچھا, ایک اور شعر میں گلزار اور گلزار دو الگ الگ معنی ہیں. تو کہتا ہے غیر ستی تجھ حسن کی گلزار میں گلزار ہے, دارو فریاد معنوں میں غیرت سے, یعنی کہنا چاہتا ہے غیرت سے تجھ حسن کی گلزار میں گلزار ہے, خوبی نہیں ہے پھول میں ہرگز تیرے رخسار. آپ تجنیس سے محرف دیکھیے, یعنی دونوں لفظ مشابہ ہوں لیکن حرکات و سکنات میں فرق ہو, اسے تجنیس سے محرف کہتے ہیں. یہاں کہتے ہیں سب دیکھتے تھے چاند کو میں یار کی طرف, سب دیکھتے تھے چاند کو میں یار کی طرف, اس کی بھویں ادھر تھی ادھر کو ہلال تھا, ادھر اور ادھر. اور ایک جگہ دیکھیے کہ سراج اس آتشی روح کی جھلک درکار ہے مجھ کو, آتشی روح کی جھلک درکار ہے مجھ کو, کمال ناتوانی میں ہوا تنکا میرے تن کا, تنکا اور تن کا اعراب کا فرق ہے. کمال ناتوانی میں ہوا تنکا میرے تن کا. اور تجنیس ناقص و زائد جس میں ایک حرف کمی بھی شیف ہو جائے, درمیان میں بھی ہو سکتی ہے, پہلے کسی لفظ کے پہلے ہو سکتی ہے, آخر میں ہو سکتی ہے. یہاں تصویر اور تصور میں یہ کیا, تصور میں تیری تصویر کے ازبس کے حیران ہوں, ہوا ہے تختہ دیوار کیوں آئینہ تن میرا. تصویر اور تصور. ایک جگہ
तजनी से खत यही है कि वो फूल मेरा आज किधर भूल पड़ा है, फूल और भूल में, वो फूल मेरा आज किधर भूल पड़ा है, दिल फूल के फूलों में न समावे तो बजा है। हाँ, एक और देखिएगा कि तेरा रूप देखकर जल जाए जल में, जल जल में इम्तियाज किया है, तेरा रूप देखकर जल जाए जल में, कहाँ ये रंग ये खूबी कवल में। या ये देखिए कि तबाह का इस्तेमाल किया है, मीठे सुखन में वादा खिलाफी का बोल क्यों, मीठे सुखन में वादा खिलाफी का बोल क्यों, हरगिज न बोल, बोल ऐ शीरी दहन गलत, बोल न बोल। उसने तालील, कभी उस दिलबरे याकूत लब ने मुंह लगाया था, यहां मुहावरा का भी इस्तेमाल किया है, कभी उस दिलबरे याकूत लब ने मुंह लगाया था, न बूझो खुद बखुद आया है रंगे सुर्ख पानों में। मिलन साहब ने भी पान पर एक शेर सुनाया था, ये अलग ही कैफियत का है, इसमें उसने तालील का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। वो जुल्फों ने घेरा है चेहरे को तेरे, बलाए भी लेती ही तेरी बलाए। कदम कदम पर अच्छा है, सियाकतुल आदाद का इस्तेमाल किया, हजार शुक्र की जानासी चार चश्म हुआ, अजब के एक सी दो हो के चार होता हूँ, अजब सी एक सी दो हो के चार होता हूँ। समेत खल्क देखिए, अगर मस्ती तुझे दरकार है कर गिरिए रिखत, अगर मस्ती तुझे दरकार है कर गिरिए रिखत, शराब उसके नशेबों में है जो बारिश को उल्टावे। शराब और बारिश, शराब उसके उलट देने से। और कदम कदम पर सनत तकरीर भी मिलती है कि जीना तड़प तड़प कर, मरना सिसक सिसक कर, फरियाद ये एक जी है क्या क्या खराबियों में। हाँ जी हाँ, तो मुहावरों का भी इस्तेमाल बहुत खूबी से कर जाता है, कौन सी उसकी खूबी, किन महासिन को उसकी नुमाया जाए। बहरहाल कि एक आखिरी में हसरत दीदार के सिलसिले में उसका एक शेर बहुत पसंद आया है, ताकि खातिल को दिले सरबर की होवे खबर, गर गुले सदबर्ग हो सरनामाए मकतूब हो, गर गुले सदबर्ग हो सरनामाए मकतूब हो। अब देखिए बाद में आने वालों ने, गालिब ने भी बांधा है तकरीबन यही मफहूम, और ज़ौक़ के पास भी मिलता है। ज़ौक़ के हजरत ज़ौक़ कहते हैं, ये चाहता है शौक़ के खासिद बजाए मौत, आंख अपनी हो लिफाफे खत पर लगी हुई। गालिब कहते हैं, आंख की तस्वीर सरनामे पे खींची है किताब, तुझ पे खुल जावे कि उसको हसरत दीदार है, तुझ पे खुल जावे कि इसको हसरत दीदार है। उस गालिब और ज़ौक़ से बरसों पहले दक्कन का शायर कहता है, ताकि खातिल को दिले सच्चा की, दिले सच्चा में जो बात है, जो कैफियत आई है, वो इन दोनों आशार में नहीं है। ताकि खातिल को दिले सच्चा की हो खबर, गर गुले सदबर्ग हो सरनामाए मकतूब हो। बज़ाहिर क्यों लगता है इन अशार में मजाजी महबूब की तारीफ और तौसीफ की गई है, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। सिराज ने इसमें उसने ज़ाते मुतलक का मुशाहिदा किया है, उनकी शायरी का नुक्ते आगाज़ भी इस्तेफ़ी है और मंतहा भी है। सिराज जब मुशाहिदे हक़ में माहो मुस्तक़िल होती हैं तो उन्हीं हर तरफ खुदा ही खुदा का जलवा नज़र आता है। वो अशाए कायनात में सिफ़ात खुदाबंदी का जलवा देखते हैं। उन्होंने सुलूक के मुख्तलिफ मनाजिल व मराहिल तय किए थे। उनके यहाँ ज़िक्र शुरा के बरक्स इरफानो तसव्वुफ़ के मौज़ूआत बराए शेर गुफ्तन नहीं, बल्कि इरफान ज़ात व कायनात गिरफ्तार नहीं, जो नज़रिए वहदतुल वजूद के तर्जुमान हैं। सिराज बिलाशुबा एक बाकमाल शायर हैं।
ان کے کلام کے سوری و معنوی محاسن روشن و تابناک ہیں. ان کے اشعار میں رعایت لفظی، مضمون آفرینی، پائکر تراشی کی بہترین مثالیں ملتی ہیں. اگرچہ سراج ناقدین کی عدم توجہی کا شکار رہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا سراج شناسی میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس طرح ان کے کلام کی باتیات ہوتی رہے گی. ان کا شعری رنگ و آہنگ خالی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا رہے گا، اور جب تک اردو زبان زندہ ہے سراج کا شعری کارنامہ زندہ و پائندہ رہے گا. شکریہ. شکریہ پروفیسر سراج احمد صاحب. آج کا دوسرا مقالہ پیش کریں گے اورنگ آباد سے تشریف لائے ہوئے ایڈوکیٹ جناب اسلم مرزا صاحب. کچھ ٹاپک میرا موضوع جو ہے بالکل الگ تو نہیں ہے، لیکن آج جو اس کے حقیقی اور اس کے مجازی وغیرہ کی گفتگو ہو رہی ہے اتنا زور دیا گیا اس پر، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میری آواز طوطی ثابت نہ ہو میرا مقالہ. دراصل یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے اردو، بھائی اس کا نام ہی ہندوی تھا شروع میں، پوری ہندوی تہذیب ہے. ہندوستان کا نام کیسے آیا، ہندو، یہ سب پورا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے اس کا پورا مضمون میں. ایک مشترکہ تہذیب کی میں نے گفتگو کی ہے، ملاحظہ فرمائیں. تو یہ ہندی روایت سے میری کیا مراد ہے کہ میں مختصراً میں نے بتائی کہ ہندو دھرم اور اس سے جڑی اساطیر، ہندو فلسفہ، یہاں کی مذہبی رسومات، سادھو سنت، سادھک، ہندوستانی طرز معاشرت، یہاں کے تہوار، تقریبات، ملبوسات، توہمات، ہندوستان کے موسم، تالاب، ندیاں، پھل پھول، چرند پرند، یہ تمام اردو کی شاعری کا حصہ رہے ہیں شروع سے. سراج جو ہے یہ آپ جانتے ہیں اورنگ آباد کے متوطن تھے. اورنگ آباد مہاراشٹر کا علاقہ ہے، شہر ہے وہاں کا. یہاں پر مہانوبھو ایک تحریک تھی بھکتی کی. سنت نینیشور یہاں گزرے، سنت ایکناتھ بھی وہیں ہوئے، اور شہر اورنگ آباد کے اطراف میں جب سراج موجود تھے، سراج اور ولی، شہر اورنگ آباد کے اطراف میں تقریباً 17 پورے محلے یہ راجپوتوں کے اور مراٹھوں کے تھے. کتنی بڑی آبادی ہندوؤں کی تھی. ان کے اثرات، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سراج کے دوستوں میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. اور عبد القادر سروری کی اگر بات پر یقین کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سراج بہت یارباش تھے، اور اسی طرز کو دیکھتے ہوئے ان کے عبد الرحمان چشتی صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ شاعری بن دو. بہت یارباش. تو یہ سب چیزیں، یہ بیک گراؤنڈ ہے. میں اس میں اپنا یہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنی بات کہوں گا. اور یہ بھی ہے کہ جب ہم دکنی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو پہلا عمومی تاثر یہی ابھرتا ہے کہ دکنی شعراء نے فارسی شاعری کی تقلید میں مثنوی، قصائد اور غزل کے اصناف کو اپنایا، لیکن اپنی شاعری کی بنیاد کے لیے انہوں نے ہندوستانی روایت سے ہی سروکار رکھا. خطہ دکن، مراٹھی، کنڑ اور تیلگو نیز ان کی ذیلی بولیوں کا علاقہ ہے. اس علاقے میں ہندوؤں کی اکثریت رہی ہے. 1347 میں بہمنی سلطنت کے قیام کے بعد حکمران تو مسلمان ضرور تھے، لیکن ان حکمرانوں کے ہم مذہب اقلیت میں تھے، آج بھی ہیں. ہندوؤں اور مسلمانوں کی اعلیٰ ضربی کی داد دینی چاہیے کہ ان دونوں مذاہب کے افراد نے علاقۂ دکن میں ایک مشترکہ تہذیب کو پروان چڑھایا اور اس کی بنیادیں بھی مستحکم کی. دونوں مذاہب نے ایک دوسرے کی تہذیب کو متاثر کیا. دکنی کے اولین شعراء دکن کے عوام کی زبان، لب و لہجہ، مذہبی عقائد، اساطیر، حسن و عشق کی عوامی داستانیں، جغرافیائی ماحول اور طرز معاشرت وغیرہ نے اپنے گہرے اثرات اس شاعری پر مرتب کیے. یہی دکنی
मखलूत मुआशरा दक्कनी शोरा के तातो शऊर लाशऊर और तहतो शऊर में रच बस गया, जिसकी वजह से दक्कनी शायरी में हिंदवी खदोखाल नुमायाँ होने लगे। इन शोरा ने इसी हिंदवी मिजाज और माहौल की अक्कासी अपनी शायरी में की और नहायत दिलफरेब और मन मोहने अशार कहे हैं। यहाँ नमूनतन बाज़ दक्कनी शोरा के अशार पेश करूँगा, लेकिन ये अशार मेरे पास अभी इस वक्त जो है वो तकरीबन 150 के करीब है। मैं सिर्फ आपको 5-6 अशार सुनाऊंगा, जिससे अंदाज़ा होगा कि इन दक्कनी शोरा के कलाम में किस कदर सादगी, बेसाख्तगी, असर आफरीनी, रंगीन बयानी, खुलूस और मिठास रची बसी हुई है। सबसे पहले मैं लुत्फ़ी बीदरी का शेर सुनाऊंगा। ये 16वीं सदी ईस्वी का शेर, सिराज से तकरीबन 150 साल कि खिलवत मने सजन के मैं मोम की बत्ती हूँ, खिलवत मने सजन के मैं मोम की बत्ती हूँ, एक पाँव पर खड़ी हूँ जलने वृत पति हूँ। एक पाँव पर खड़े रहना मिन्नत मांगा करती थी औरतें, पहले पूरी रात खड़े रहती थी शौहर के लिए, बच्चे के लिए, किसी ये बैकग्राउंड शेर। फिरोज बिदरी का एक शेर सुनिए कि खूबा मने वरसाज तू, खुश शक्ल खुश आवाज तू, खूबा मने वरसाज तू, खुश शक्ल खुश आवाज तू, बहुरंग करती नाच तू, चंचल सुलखन छनभरी। सैयद महमूद का शेर देखिए, जाहिरा गंगल के जल से थी, नहाना सो कुछ नहीं है बामन, जाहिरा गंगा के जल से थी, नहाना सो कुछ नहीं है बमन, खूने जिगर के नीर सू, नया तो वो जाहिर हुआ। दूसरा शेर है, मैं सुनाता हूं आपको इसी में, तुझ जुल्फ, ये मुल्ला वजही का शेर है, नाम आपको सब याद होंगे शोरा के, मुल्ला वजही। तुझ जुल्फ के यक तार सू, तुझ जुल्फ के यक तार सू जुन्नार कर घालूं इसे, तुझ जुल्फ के यक तार सू जुन्नार कर घालूं गले, गंगा धरे तू ज्यूं मने काशी को जाना क्या सब, काशी क्यों जाता है। शेर देखिए, ये इनका है शेख अहमद गुजराती का कि गाला ऊपर मोहन के बिखरे गए सो जुल्फा, गाला ऊपर मोहन के बिखरे गए सो जुल्फा, आबे हयात ऊपर जुल्मात करके समझा है। नुसरती बीजापुरी के शेर को शेर सुनाऊंगा कि चंदर बदन का कहा तो कई मुंह संभाल बोल, चंदर बदन गया कया तो कई मुंह संभाल बोल, सूरजमुखी कहा तो कई यूं ना घाल बोल, बोलिया रहने मंगे तेरे से फूल किन हिलाल, बोली के बाउली में गई तुझसे नाल बोल। मोहम्मद अमीन अयागी की बहुत बड़ी गजल है, तकरीबन 18 शेर की, उसमें से एक शेर सुनाता हूँ कि आज दीदार होएगा शक नहीं, आज दीदार होएगा शक नहीं, मज फड़क बोलते हैं हाल अखियां, आंखें फड़कना जो है हमारे यहाँ। शाह मौजम का शेर रखी, अभी पोत पर शेर सुनिए, रखी हूं पोत काली मैं निशानी है सुहागन की, रखी हूं पोत काली मैं निशानी है सुहागन की, मिसी दांतों को लाना और ये कुछ श्रृंगार नहीं पाता। ये अताई दक्कनी का एक शेर यहाँ सुनाने के बाद आगे बात बढ़ाऊंगा कि अताई दक्कनी ने कहा कि सजन के याद करने को, आपने मनके की बात की थी, सजन के याद करने को हर एक दम है सो मन का है, ये तस्बीह है, ये सुमरन है, ये कंठी है, ये माला है। सजन के मुख के पूजा को नया निशान करते हैं, सजन के मुख के पूजा को नया निशान करते हैं। ये जो गंगा, ये जमुना है, यही काशी का नाला है। तो इन शोरा के अलावा हाफिज दक्कनी, सैयद मोहम्मद फिराकी, रहीमी, वजूद्दीन वजदी, काजी महमूद बहरी, अजीज दक्कनी वगैरह ये शोरा भी गुजरे जो वली के हम असर थे। वली औरंगाबादी ने दक्कनी गजल को नया रंग और नया रूप दिया।
اس کے یہاں دیکھیے ایک شعر، پوری غزل جو ہے ولی کی کہ مت غصے کے شعلے سو جلتے کو جلاتی جا، تک مہر کے پانی سو تو آگ بجھاتی جا، تجھ چال کی قیمت سے دل نہیں ہے میرا واقف، تجھ چال کی قیمت سے دل نہیں ہے میرا واقف، اے مان بھری چنچل کچھ بھاؤ بتاتی کیا، اس رات اندھاری میں مت بھول پڑوں تجھ سے، تو پاؤں کی جھانجر کی جھنکار سراتی۔ یہ آہنگ، یہ روایت قدیم شعرا کی، یہ روایت اسی طرح سے، اسی زبان کی روایت اردو میں سراج کی آتی ہے۔ ولی کی غزل تو صرف میں نے نمونتاً پیش کی ہے، لیکن اگر کلیات کا سرسری مطالعہ کیا جائے ولی کا تو یہ واضح ہوتا ہے کہ دکنی معاشرے کا جو کہ ہندوی روایت کا ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے، وہ تمام سامان نشاط و آراستگی جو شرنگار رس کی زائدہ ہے، ولی کے موضوعات شاعری میں کچھ اور نکھر کر آئے ہیں۔ سراج نے بھی ولی اور اپنے پیشرو شعراء کی ہندوی روایت کو مزید سنوار کر اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ پنسل سے لکھا تھا کچھ، اسی طرح ہندو اساطیر کی جمالیات کے رنگ و آہنگ، ہندو اساطیر کی جمالیات کے رنگ و آہنگ سے اپنی شاعری میں جلال و جمال کی حرارت اور چمک دمک پیدا کی۔ سراج کی غزلوں میں اظہار بیان کی بے ساختگی، روانی تسلسل کے ساتھ داخلی اور خارجی احساسات کی منظر کشی اور ہجر و وصال کے قصے، درد و الم کا بیان، سب کے سب الفاظ کی مناسب نشست، تشبیہات و استعارات کے ساتھ ایک ایسی شعری وحدت اور قوت خلق کرتے ہیں جو قاری کو مسحور کرتی ہے۔ جس طرح سنسکرت کی عشقیہ شاعری مضمون پر قائم ہے، اسی طرح سراج کی یہاں قلبی وارداتوں کے بے ساختہ اظہار، مضمون آفرینی، معنی آفرینی، خیال بندی، تمثیل نگاری، پیکر تراشی وغیرہ نے ایسی ساحرانہ فضا پیدا کی ہے جو عشقیہ شاعری کا اہم لوازمہ ہے، اور یہی شرنگار رس کا اعلیٰ نمونہ بنتے ہیں۔ سراج نے اپنے شعر میں کثرت معنی پیدا کرنے کے لیے رعایت اور ایہام کا بھی قرینہ رکھا ہے۔ اب یہاں سے میں ہندو جو اساطیر وغیرہ ہے اس کی طرف توجہ مبذول کرنے کی کوشش کروں گا کہ وید ایک ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے جس کے اصل میں 3 دفتر ہیں، بعد میں کچھ اور بھی شامل کیے گئے، اس میں 3-4 دفتر۔ تو رگ وید، سام وید اور اتھر وید یہ مشہور ہے۔ وید کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کا جاننا، علم رکھنا۔ ہندوؤں میں صرف برہمن ویدوں کا مطالعہ اور ان کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں۔ وید کو پوتھی بھی کہتے ہیں۔ پوتھی پڑھ جگموا پنڈت بھیانک کوئی، ڈھائی آکھر پریم کے پڑھے تو پنڈت ہو گئے، تو یہ پوتھی۔ سراج نے پوتھی، وید اور پوتھی پر جو شعر کہے ہیں وہ میں آپ کو گزار کروں گا۔ تو یہاں بھی اس کے مجازی کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ بیت خوانی نالا و فریاد کی ہے صبح و شام، بیت خوانی نالا و فریاد کی ہے صبح و شام، جس برہمن کو گلے کا ہار ہے زنار عشق۔ دوسرا شعر پوتھی پر سنیے کہ پوتھی خیال یار کی آئی ہے جب سے ہاتھ، پوتھی خیال یار کی آئی جب سے ہاتھ، دل کے ورق پہ تب ستی لکھتا ہوں غم کی آنکھ۔ برہمن کا ذکر اسی قبیل میں آیا ہے کہ برہمن کو رشتہ زنار کی حاجت نہیں، برہمن کو رشتہ زنار کی حاجت نہیں، کیونکہ دامے زلف یار ہے اس کے گلے کا ہار آج۔ یہ سراج ایک خود کو ایک عاشق برہمن کے روپ میں پیش کرتے ہیں اور اپنے معشوق سے کہتے ہیں کہ تیری بھوؤں کا تصور میرے دل میں یاد بن کر ابھر رہا ہے۔ جس طرح دیول میں مندر میں برہمن ہمیشہ بھگوان کی پوجا پاٹ میں مصروف رہتا ہے، میں بھی تیری بھوؤں کو یاد کرتا رہتا ہوں۔
शेर सुनिए कि तसव्वुर कुछ भवां का ऐ सनम सुमरन हुआ मन का, तसव्वुर कुछ भवां का ऐ सनम सुमरन हुआ मन का, सदा देवल की पूजा काम है हर एक बड़े मन का। सिराज ने हिंदू साधकों, संतों और योगियों के इस्तिलाहात जैसे जगत, सुमरन, माला, बैराग, बैरागी, भभोत यानी राग, मृगशाला वगैरह को संस्कृत और प्राकृत की भाषाओं के श्रृंगार रस से जोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए इश्क हकीकी की राह इश्क मजादी से होकर गुजरती है। मराठी जबान जो उस इलाके में बोली जाती है, ये अपभ्रंश की भाषा है। शेर सुनिए दो कि हर एक नाकूस में आती है आवाज़, हर एक नाकूस में आती है आवाज़ कि है परघट वो हर के घट में, और पेच खाका कर हमारी आह में गिरिया पड़ी, पेच खाका कर हमारी आह में गिरिया पड़ी, है यही सुमरन तेरी दरकार कोई माला नहीं, और सब जगत ढूंढ फिरा यार ना पाया, लेकिन दिल के गोशे में नया था मुझे मालूम न था। हिंदू अकायद के मुताबिक दुनिया की गर्दिश 4 अद्वार पर खत्म हुई, सतयुग, तृतीया युग, द्वापर युग और कलयुग। ये तमाम युग या जमाने लाखों करोड़ों साल पर फैले हुए हैं। कलयुग के खात्मे पर पहला युग यानी सतयुग नए से शुरू होता है, और उसी तरह यके बाद दी गए दूसरे युग पहले की तरह आते हैं, और हर एक का खात्मा कलयुग पर ही होता है। हिंदू असाध्य के मुताबिक इसी सतयुग का एक अहम वाक़या समुद्र मंथन है। एक बहुत तवील किस्सा है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों के नाम अलग अलग हैं। इनमें हलाला और अमृत यानी जहर और अमृत, ये भी सिराज की शायरी में लतीफ़ सन्नाई के साथ मौजूद है। शेर सुनाता हूँ मैं कि जिसको दर्द जिगर की लज्जत है, जिसको दर्द जिगर की लज्जत है, जहर उसको मिसाल अमृत। जिसको दर्द जिगर की लज्जत है, जहर उसको मिसाल अमृत है, और उसको लगता है बेमज़ा अमृत, उसको लगता है बेमज़ा अमृत है जिसे जहर तेरे हाथ नजीज। और तीसरा शेर कि अमृत उसके लबों से घर न मिले। अभी इसके मजाजी इसके हकीकी के अशार में सुना रहा हूँ, सुनिए मौलाना। अमृत उसके लबों से घर न मिले, दिल में है जहर खा के सो रहना। तो ये हिंदू रिवायत, हिंदू रिवायत में आप सब जानते हैं कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण किसी अचंभे से कम नहीं होते हैं, और इन कुदरती मौजूदों से कई तोहमत जुड़ी हुई है। ये ख्याल आम है कि ग्रहण उस वक्त लगता है, उनके यहाँ ख्याल आम है कि ग्रहण उस वक्त लगता है जब सूरज या चांद को बलाएं, विपरीत या खौफनाक जानवर निगल लेते हैं। ग्रहण के अच्छे और बुरे असरात किस्मत पर पड़ते हैं। हामिला खवातीन को घरों की चारदीवारी में उस वक्त तक बंद रहना होता है जब तक के ग्रहण खत्म नहीं होता, क्योंकि इससे पेट में पलने वाले बच्चे पर मुज़र असरात पड़ने का खतरा होता है। इसलिए लोगों को ग्रहण के दौरान भूखे पेट रहना चाहिए। मंदिर के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं जब तक मखसूस पूजा पाठ, स्नान वगैरह नहीं किए जाते। मंदिर के दरवाजे नहीं खोले जाते। सभी आम चीजें मालूम है सबको। ग्रहण के इख्तिताम पर दान, खैरात वगैरह दी जाती है। चूंकि गोवा में आ रहा हूँ, चूंकि औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये भी तोहमत और रिवायत आम है। जाहिर है सिराज के लाशौर में ये सब कुछ था, और फिक्र शेयर करते हुए एक बड़ा प्यारा और खूबसूरत मजमून हाथ आया। आपने पढ़ा जरूर है। अब तकय्युद नहीं सनम पर शुक्र, अब तकय्युद नहीं सनम पर शुक्र, चांद मेरा गहन सती छोटा। कोई कैद नहीं, चांद मेरा गहन सती छोटा। दूसरा शेर कि घर से वो खुर्शीद रूह निकले तो खूब, घर से वो खुर्शीद रूह निकले तो खूब, है मुझे गाल आज का सूरज गहन।
एक पहल मैंने यहाँ युग बताए आपको, पसीना भी आ रहा है, गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर, प्यास भी लग रही है, मजदूर भी पढ़ रहा हूँ। हाँ, आप पंखों में बैठ के उठाइए मजदूर का कि मैंने पहले 4 युगों का बयान किया आपको, उसी से मुतालिक तृतीया युग और द्वापर युग भी है, जिसमें महाभारत की जंग का वाकया हुआ। ये जंग कौरवों और पांडवों के दरमियान हुई थी, और रामायण भी इसी आयत की तख्लीक है, जिसमें राम का वनवास और उसके साथ वाबस्ता तवील वाकयात का सिलसिला है। लेकिन सिराज ने अपनी सन्नाई से एक ही शेर में रामायण के राम और रावण ने इस महाभारत के 2 भाई भीम और अर्जुन, इन दोनों को अपने महबूब की सरापा निगारी के बयान से जोड़ दिया। मुलायदा फरमाइए कि नयन रावण है अर्जुन बाल पल के भव धनक भीम की। नयन रावण है अर्जुन बाल पल के भव धनक भीम की, हमारी दिल की दुख नगरी के राजा रामचंद्र हो। इस तरह के प्यारे शेर जो है ये उसी रिवायत के है। महाभारत में पेश की गई रिवायत के मुताबिक इस जंग में कौरवों ने फौजों की सफाई की थी और एक चक्रव्यूह की रचना की थी। इस चक्रव्यूह में अर्जुन का बेटा अभिमन्यु वो फंस गया। चक्रव्यूह से कोई बाहर आता नहीं है। सिराज ने इसी हिंदू रिवायत की चक्रव्यूह को अपने अशार में चकाबू से तजवीज़ किया है। और चकाबू भी कौन सा है? ये सिराज का महबूब की जुल्फें, उनसे तजवीज़ की। और कैसे अंगूठी में नगीना सजाया है, देखिए कि पेश खाकर दिल मेरा चक्रत में है, पेश खाकर दिल मेरा चक्रत में है, जुल्फ को तेरी चकाबू बोलना। दूसरा शेर देखिए कि क्या चकाबू है जुल्फ में तेरी, क्या चकाबू है जुल्फ में तेरी, आरसी जिसको देख हैरत है। और एक शेर के तुम्हारी जुल्फे मुश्की का हरे खम मेरे हाथ में चकाबू हो गया है। महाभारत की जंग कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी। इस जंग के अहम किरदार अर्जुन के साथ रथवान की तौर पर वृंदावन के श्री कृष्ण थे, जिनकी इसकी दास्तानें ज़बान दर है। उनका बांसुरी बजाना और गोपियों के साथ रास रचाना भी संस्कृत और दीगर जबानों की इश्किया शायरी का मौजू रहा है। भक्ति तहरीक के कृष्ण मार्गी उन्हें अष्ट देवता मानते हैं। कृष्ण के 108 अलकाब हैं, जिनमें से एक लक़ब मोहन भी है। अपने पेशवा शोरा की तरह सिराज की शायरी में भी उनका महबूब मोहन है, जो कई अशार में जलवागर होता है। सिराज की एक गज़ल मोहन के रदीफ में पूरी गज़ल, उसका एक 2 शेर मैं सुनाऊंगा आपको, अंदाजा कीजिए कि तुम्हारी जुल्फ का हर तार मोहन, तुम्हारी जुल्फ का हर तार मोहन हुआ मेरे गले का हार मोहन, तुम्हारी जुल्फ का हर तार मोहन हुआ मेरे गले का हार मोहन। तसव्वुर कर तेरा हुस्ने अरक नाक, तसव्वुर कर तेरा हुस्ने अरक नाक, मेरी आंखें गौर बार मोहन। और ये एक शेर के सिराज आतिश में तेरे फिराकों बुझाया महर्षि अकबर मोहन। कृष्ण के जो 100 अलकाब मैंने बताए हैं 108 के करीब, उनमें श्याम यानी सांवला, कमल नयन, मदन माधव और मनहर या मनहरन, कन्हैया कान्हा, किशन मुरलीधर वगैरह है। सिराज बांसुरी को मोहब्बत का साज कहते हैं। बांसुरी का साज, मोहब्बत का साज रूमी के यहाँ भी मौजूद है। रूमी की पूरी शायरी जो है शुरू से वो बांसुरी पर है। शेर सुनिए सिराज का। न होए क्यों शोर दिल की बांसुरी में, न हो क्यों शोर दिल की बांसुरी में, सलामत का सिलौना कान पहुंचा। कान यानी कान्हा, कृष्ण से मुराद है। दूसरा शेर है कि मजलिस में गम की आह की तू बांसुरी बजा, मजलिस में गम की आह की तू बांसुरी बजा, आए दिल अगर है ज़ौक़ मोहब्बत के साथ का।
चूँकि कृष्ण का रंग सियाही महल था और वो घनश्याम और सिलोना के लक़ब से भी पुकारे जाते हैं। सिराज का महबूब दखनी है सिलोना। शेर सुनिए कि जख्म दिल पर बुलबुलों के मत सितम का लोन रख, जख्म दिल पर बुलबुलों के मत सितम का लोन रख, ऐ सिलोने मान तू अपनी मलाहत की कसम। और गली में जिसके शोरे करबला है, गली में जिसके शोरे करबला है, सिलोना शौक है कातिल किसी का। मनहरन पर शेर सुनिए, मनहरे नहीं दिल चुराने वाला। देख दिखाकर मनहरन नाकों की गर्दिश, दिखाकर मनहरन आंखों की गर्दिश, दिलो दी को रमे आहू किए हो। और जुल्फ की जंजीर खोला मनहरन ने ऐ चिराग, मिसले मजनू अब तुझे दीवानगी दरकार है। आजाद फुकरा जोगियों को उदासी कहते हैं। उदासी फकीरों का टोला है। ये खुद को आसाइश दुनिया से अलग थलग रखते हैं, इबादतों में मशगूल रहते हैं। सिराज कहते हैं कि सबों से मुख मोड़कर मेरा दिल प्रीत के फन में हुआ उदासी, सबों से मुख मोड़कर मेरा दिल प्रीत के फन में हुआ उदासी। नमाज जीसी नियाज की पढ़ सफ़ेद जुनों का इमाम हंसता। दूसरे शेर में कहा है कि जब से तुझ की गर्मी का असर है मन में, तब से फिरता हूँ उदासी हो गिरा के वन में। उदासियों की तरह हिंदुओं में बैरागी फकीरों और साधुओं का तबका भी है जो दुनिया को तज देते हैं, जंगल और पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ खाकर गुजारा करते हैं, बदन पर राख मलते हैं। शेर सिराज के लगा के खाक बदन पर जो कोई लिया बैराग, वो अपने भर में अजब खामे हरीर किया। और ये बैरागी ये मठों में अखाड़ों में रहते हैं, हरन की खाल पर बैठकर इबादतों में मशगूल रहते हैं। यहाँ हिजर का मठ, अतिकुल्ला साहब, हिजर का मठ, गजाली चश्म और मीर छाला की खूबसूरत तमसीली पैकर मुलाहिजा फरमाएं कि हिजर की मठ में तसव्वुर उस गजाली चश्म का, हिजरी की मठ में तसव्वुर उस गजाली चश्म का, इश्क के बैरागियों को मीर छाला हो गया। जोगियों की तरह जोगने भी है हिंदुओं में। हिंदुओं की रिवायत के मुताबिक ये दुर्गा देवी की सहेलियाँ होती है जोगने। शेर मुलाहिजा फरमाइए जिगर का कि लगाकर राख जोगन हुई है कुमरी बाग को तचकर, मगर कोई सर्वे कद के वास्ते छोड़ी है राज अपना। हिंदुस्तान में इब्तिदाई आफरीन से जादू टोने का रिवाज आम है। सिराज को इल्म था कि जादूगर मंत्र फूंक कर किसी पर सहर करते हैं। जादूगरी पर सिराज के यहाँ तकरीबन 10-15 अशार है, वो मैंने यहाँ निकाल लिया, उसमें झपट में आना वगैरह वगैरह। सिर्फ लिया है, एक ही शेर लिया है ना, मूठ जो है बड़ा मशहूर है कि चलाया मूठ शमशीर निगाह का, वो जादूगर में क्या यारियाँ हैं। ये असातीर जो थी, उन असातीर का इस्तेमाल करके यहाँ के रसूम और यहाँ के रिवाज का के मुख्तलिफ उसके जो पहलू थे और शक्लें थी, उनको अपनी शायरी में आजमाया। ये भी एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था। और यही वजह है कि उस ज़माने की शायरी में जितनी वुसअत नज़र आती है, जितने पहलुओं का वो अहाता करती है, वो तंग होता चला गया और उर्दू शायरी महज़्ज़ब तरीन होती चली गई और एक शहरी तहजीब में ढल गई। इसीलिए हमारी उर्दू शायरी और फ़ारसी शायरी ज़्यादातर मुतमद्दिन, ज़्यादातर महज़्ज़ब और ज़्यादातर अपने ख़ास मज़ामीन के एक चक्रव्यूह में फंसी रही। लेकिन वो वुसअत जो यहाँ दक्कनी शायरी में नज़र आती है, जो यहाँ की लोक शायरी में नज़र आती है, उस वुसअत पर वो वुसअतें तंग होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि लोक आहंग हमारे यहाँ सिर्फ ले देकर नज़ीर अकबर आबादी की यहाँ है, जिसे हमारे नक्काद बहुत कम तस्लीम करते आए हैं। इसीलिए आज अगर देखें तो उर्दू शायरी में अगर मुख्तलिफ आवाज़ों में बड़ी आवाज़ें हम गालिब और इकबाल और मीर की आवाज़ें हैं, लेकिन उससे कब्ल की जो आवाज़ें हैं उन पर गुफ्तगू का जैसा अभी बताया कि कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि दक्कनी शायरी पर बहुत कम हुई है। लेकिन जितनी तहक़ीक़ यहाँ हो चुकी है, इतनी तहक़ीक़ शुमाली हिंद की शायरी के सिलसिले में, वहाँ के मखतूतात के सिलसिले में इतनी ही हुई। जितने मखतूतात के शक्ल में जितनी तहक़ीक़ यहाँ हुई है और यहाँ की जा रही है, की गई है,
اتفاق شمال ہندوستان کی شعراء اور وہاں کے شعراء کے سوانح اور وہاں کے دوسرے اور جو ضمنی شاعر تھے ان کی دریافت کے سلسلے میں نہیں کی گئی. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا یہ آج کا سیمینار بہت کامیاب ہے کہ اس میں ہر مقالہ نگار نے اپنے طور پر سراج اورنگ آبادی کو وہ جانچنے کی اور سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی. بہت بہت شکریہ. درویش گوہریس ز دریائے اولیاء. یہ درویش گوہر دریا اولیاء یہ ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں. بہرحال میں یہ سات چیزیں چھوڑ رہا ہوں میں. ان کی تاریخ پیدائش جو نکلتی ہے ظہور احد سے اور خاتم الوداع سے ان کی نکلتی ہے تاریخ 1124 ہجری. اور اس سلسلے میں عرض کرنا یہ ہے کہ 12-13 برس ہی کی عمر میں سراج دیوانگی کا شکار ہو کر گھر بار چھوڑ کر حضرت برہان الدین غریب کے مزار پر ننگ دھڑنگ پڑے رہتے تھے. یہ میں کوئی چیز بغیر حوالے کے نہیں کروں. یہ ڈاکٹر سید یحییٰ نشید کی کتاب آئی ہے سراج مونوگراف سراج اورنگ آبادی. یہ NCPUL سے چھپی ہے. بالکل معتبر ادارے کی کتاب ہے اور ایک معتبر لکھنے والے نے وہ ساری تفصیلات جمع کی. تو 12-13 سال کی عمر میں یہ برہان الدین غریب کے مزار پر ننگے دھڑنگ پڑے رہتے تھے. ننگ دھڑنگ. ان کے ماں باپ ان کے پیروں میں زنجیر ڈال کر رکھتے تھے. یہ صورتحال اکثر حیدرآباد سے لے کے بیجاپور تک آپ کو نظر آئیں گی. میرا مشاہدہ ہے کہ جب یہ مزار کے آس پاس کئی تجسیم وغیرہ ہوتی ہے تو جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو جو وہاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی نوجوان لڑکیاں عورتیں رہتی ہیں نا تو وہ ناچنا شروع کرتی ہیں بال کھول کے. تو ابھی کیوں کر رہے بھائی جب سے تو خاموش بیٹھی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب سب تدفین کے بعد چلے جاتے ہیں ایک آدمی رہتا ابھی تو ناچ رہی تھی بڑے اچھے مزے سے بات کر رہی کسی سے. تو بولے صاحب یہ ہم کو مزدوری دی جاتی ہے. بولے کیا ملتے ہیں؟ تو حیدرآباد میں نے معلوم کیا تو بولے روزانہ ابھی 15-20 سال پہلے کی بات ہے روزانہ اس کو ملتے تھے 60 روپیہ. تو بیجاپور میں نے معلوم کیا ایسی وہ بیجاپور گیا تھا میں تو وہاں دیکھا تو میں نے کہا کیا مل رہی تیری مزدوری؟ تو وہ بات کر رہی تھی کسی سے بولے 40 روپیہ روزانہ ملتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہسٹیریا کے دورے وغیرہ پڑتے ہیں مگر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا جہاں تک سراج اورنگ آبادی کا معاملہ ہے ان کے والد سید درویش اصول پسند آدمی تھے اور خانقاہوں میں بنگاہ تقدس دیکھی جانے والی اس قسم کی مجذوبیت کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے. یہ سب وہ مونوگراف میں لکھا ہوا ہے. مزے کی بات یہ کہ سراج اورنگ آبادی نے انوار السراج کے دیباچے میں خود لکھا ہے کہ بے توجہی کی وجہ سے لکھا ہے کہ عالم دیوانگی میں ان کی زبان سے بے ساختہ فارسی اشعار نکل پڑتے تھے. 12-13 سال کی عمر میں فارسی اشعار اور بے توجہی کی وجہ سے وہ سارے ضائع ہو گئے. اور وہ اس واسطے کہ سراج نے خود لکھا ہے اور ان کا ہے ایک کوٹیشن میں پڑھ کے سناتا ہوں. بتکلیف نشہ بے خودی اکثر در سواد روضہ اکبر روضہ متبرکہ حضرت برہان الدین غریب شبہ بروز می آورد از جوش ہما مستی اشعار شور انگیز و اولیات درد آمیز بزبان فارسی از مکن جام بارسا زبان می آورد با اقتضاء احوال خامہ رو با تحریر آن آشنا نمی سا احیانا شوق مندے حاضر الوقت می بود با جہد حلاوت ذائقہ طبع خود کاغذ را سیاہ می نمود گر عام اشعار تمام بتحریر می آمد دیوان زقیم ترتیب می آفت. اگر وہ تمام اشعار مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اشعار جو فارسی میں میری زبان سے نکلا کرتے تھے اگر میں جمع کر دیتا تو ایک بڑا دیوان بڑا زقیم دیوان جمع ہو جاتا فارسی اشعار میں. تو یہ جو ہے نا سب سے پہلے پروفیسر نثار احمد فاروقی نے یہ اس کا ذکر کیا ہے امکان میں تو اسی کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے یحییٰ نشید نے. مگر یحییٰ نشید نے اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ فرماتے ہیں وہ یہ 12-13 سال کے بچے کا فارسی زبان میں شعر کہنا جہاں ایک طرف قابل توجہ تعجب ہے وہاں بچے کے تبحر علمی کو بھی ظاہر کرتا ہے. بڑے سنبھل کے لکھ رہے ہیں کہ 12-13 سال کا بچہ فارسی اشعار اتنا ضخیم دیوان اس سے ان کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ تو خیر یہ دیکھیے اصل میں جنوں کی کارستانیاں کیا کیا ہوتی ہے شاید اس کا اندازہ یحییٰ نشید کو نہیں ہے.
पहले दौरानिये में सिराज तकरीबन 7 बरस दीवानगी में मुब्तला रहे, जैसा कि आपने सुना। फिर एक सूफी बुजुर्ग सैयद शाह अब्दुर्रहमान चिश्ती के हाथ पर बैठ करके राह सुलूक की मंजिलें तय करने लगे। इस दौरान मुर्शिद के हुक्म पर शायरी तर्क भी की थी, मगर छुटती कहाँ है, मुझसे एक आफत लगी हुई। चुनांचे एक दीवान अनवारुल सिराज तैयार हो गया, जैसे उनके पीर भाई, जिसे उनके पीर भाई अब्दुल रसूल ने 1739 में मुरतब किया। गोया मिर्जा गालिब की पैदाइश से 60 बरस पहले की बात है। डॉक्टर याहिया नशीद ने लिखा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि अब्दुल रसूल भी सिराज के माशूक थे, पीर भाई भी नहीं थे बल्कि माशूक भी थे, ये लिखा है। चंद अरसे तर्क शायरी के बावजूद सिराज ने एक मसनवी बोस्तान ख्याल 1160 हिजरी मुताबिक 1747 लिखी, जो सिर्फ 2 ही दिन की फिक्र का नतीजा है, जैसा कि डॉक्टर सैयद कदीर साहब ने भी बयान किया। तो सिराज ने शादी तो नहीं की, मगर सिराज को एक लड़के लाला जी के लड़के से इश्क हो गया। लाला जी के लड़के से इश्क हो गया था। वो लड़का भी सिराज के इश्क में गिरफ्तार था, जैसे सरमद भी, आपको याद है ना, जो अक्सर सूफिया का कि ना इल्लत मशाइख किसको कहते हैं वो आपको जानते ही हैं। तो सरमद भी एक ब्राह्मण ज़ादे से मुलव्वस से बड़े उन पर दिल आ गया था उनका। और सरमद का शेर है कि नमी दानम के सरमद अंदरी दहर, सरमद ने कहा नमी दानम के सरमद अंदरी दहर खुदाए मन अभय चंदस या गैर। अरे भाई, सरमद कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं जानता कि इस बुतकदे में मेरा खुदा अभय चंद है या कोई गैर है। ये शेर है सरमद का। औरंगजेब आलमगीर ने उनका कत्ल करवा दिया, वो तो आप जानते हैं। अक्सर औलियाए तसव्वुफ, औलिया इस्लाम नहीं बोल रहा हूं मैं, याद रहे, अक्सर औलियाए तसव्वुफ में इस किस्म का इश्क मजाजी कोई नई बात नहीं है। दिल्ली से लेकर कड़पे तक, महमूद शायद बैठे हुए हैं, दिल्ली से लेकर कड़पे तक इसकी मिसालें मिल जाएंगी। लाला के लड़के से सिराज के इश्क का चर्चा आम हुआ तो लाला की कौम और लड़के के माँ बाप ने उसे बुरा भला कहा। चुनांचे सिराज ने समझा बुझाकर लड़के को घर भिजवा दिया। वो समझा कि सिराज ने उससे ताल्लुकात खत्म कर दिए, ताल्लुकात इन्वर्टेड कामत में, वो समझा कि सिराज ने उससे ताल्लुकात खत्म कर दिए और वो फिर लौट कर नहीं आया, वो लड़का लौट कर नहीं आया। इधर सिराज भी उसकी जुदाई में दिल गिरफ्तार है। अच्छा, ये सूरत हाल आपको मालूम है, आप जानते हैं, अहले नज़र हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। मौलाना रूम भी जब शम्स सर्विस चले गए तो उनके इश्क में कहाँ कहाँ मारे फिरते रहे और सैकड़ों गज़लें कही थी फारसी में। ऐसा मोटा दीवान, ऐसा ज़ख़ीम दीवान उनके नाम से छपा, दीवाने शम्स तबरेज़। क्या दीवाने शम्स तबरेज़ लिखा उनके फिराक में मौलाना रूम ने, जो ईरान से छपा। हजारों सैकड़ों गज़लें हैं, गज़लें सैकड़ों गज़लें। सर ये सूरत हाल में बयान कर रहा हूँ इस बात से तमहीदन, आगे मैं मसनदी के बारे में भी बोलूँगा। तो अच्छा, वो उसकी जुदाई में सिराज साहब बहुत परेशान थे। इस अरसे में नवाब निज़ामुल मुल्क बहादुर की फौज के खूबरू सरदार ज़ादा, निज़ामुल मुल्क की फौज में एक सरदार ज़ादा था, बड़ा खूबसूरत था बेचारा। तो सिराज की उससे मुलाकात हुई। उसने लाला के बेटे की जुदाई में सिराज की बुरी हालत देखकर पेशकश की कि चूंकि वो खुद भी बड़ा खूबरू खुशंदाम है, वो उससे भी इश्क फरमा सकते हैं। अबे क्या उस लड़के की जुदाई में मैं हाजिर हूँ बोल रहा हूँ सरदार ज़ादा। मगर सिराज ये सुनकर तैश में आ जाते हैं और वो दुई पसंद नहीं है। सिराज कहते हैं मैं दुई पसंद नहीं हूँ, लेकिन मसनदी बोस्तान ख्याल में उस सरदार ज़ादे से इश्क का तज़किरा मौजूद है। खुद सिराज औरंगाबादी ने इस मसनवी को अपनी आपबीती कहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है। सिराज ने खुद कहा कि ये मसनवी बोस्तान ख्याल मेरी आपबीती है। अब उसके 2-4 शेर सुन लीजिए। अरे हम नशीनों मेरा दुख सुनूं, मेरे दिल के गुलशन की कलियां चुनूं, मेरे फर्ज अजब तरह के दर्द हैं कि सब दर्द इस दर्द के गर्द हैं। वो सब आगे शेर है कि अगर संग भी हाल मेरा सुने तो हैरत से चकरत में जा सर धुने। अब वो आगे शेर मैं छोड़ रहा हूँ बहुत सारा। उसके बाद है कि अब आगे सिराज औरंगाबादी अपने माशूक के ताल्लुक से इज़हार क्या करते हैं। भाई 1160 अशार की मसनवी है, जैसा कि आपने बताया। तो उसमें सिराज कहते हैं कि यारब किसी वक्त जीते से हम, वो साकी से मिल जाम पीते से हम, कभी हम भी उस यारे गुलरू के साथ रखे हाथ पर हाथ करते थे बात। कहूँ क्या
کہا مجھ سے جاتا نہیں، کہوں کیا، کہا مجھ سے جاتا نہیں، لکھوں کیا کہ لکھنے میں آتا نہیں۔ اب آگے وہ اپنے معشوق کا تعارف کراتے ہیں۔ کیا تعارف؟ دیکھیے اس نے نام یاد، وہ سردار نامی سراپا جمال، مثنوی میں ذکر آ رہا، وہ سردار نامی سراپا جمال ہوا جس کا اظہار اتنا کمال، کیا عزم اپنے وطن کی طرف، وہ صحرا سے صحنے چمن کی طرف۔ جب اس شخص نے اس طرح سے کہا تو میں سن کے خاموش ہو کر رہا، ارادہ میرا گھر کے جانے کو ہے۔ وہ سردار دادا بولا بھائی میرے گھر جانے کا ارادہ ہے، ارادہ میرا گھر کے جانے کا ہے، یہ برسات کے بعد آنے کا ہے۔ اب اس کی جدائی، اب وہ پہلی ایک جدائی سے پریشان تھے، اب یہ سردار دادا بھی جا رہا، تو سراج کہتے ہیں اب اس کی جدائی میں جو سراج کا حال ہوا وہ بیان کر رہے سراج صاحب کہ نہ کھانا نہ پینا خوش آوے مجھے، نہ یہ بلکہ جینا خوش آوے مجھے، گزر گئے اسی طور سے چند روز۔ اب گزر گئے، اب ظاہر ہے وہ اس زمانے کی زبان ہے بھائی، غالب سے بھی 60-65 سال برس پہلے کے شاعر ہیں۔ گزر گئے اس طور سے چند روز، نہ آنا ہے ان کو نہ آئے ہنوز۔ وہ سردار دادا بھی غائب ہو گیا، آیا نہیں بیچارہ۔ یہ وہ جو اپنی اس مثنوی بوستان خیال کے اشعار کی تعداد و کیفیت پر خود ہی سراج نے روشنی ڈالی ہے کہ کیا میں جب اس مثنوی کا خیال تھے ہجری 1060 سال، شمار اس کی ابیات کا جب کیا تو ہجری کے سن کے موافق ہوا، جبس اس میں ہے سیر گلشن مدان، رکھا بوستان خیال اس کا نام۔ میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا مگر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو بوستان خیال ہے، دے کے 2 واو کے 6 سین کے 60 تے کے 4 الف کے 1 نون کے 50، اگر آپ اس کو جمع کر لیتے ہیں تو یہ 1160 اعداد نکلتے ہیں۔ تو 1160 اشعار کی مثنوی ہے، 1160 سن ہجری میں لکھی گئی ہے، اور 1160 اس کا تاریخی مادہ ہے، یہ نام اس کا تاریخی ہے۔ سراج اورنگ آبادی نے غلبہ شوق میں لباس برہنگی، اب ذہن میں رکھیے، لباس برہنگی کو اختیار کر لیا تھا۔ یہ دوسرا دورانیہ ہے۔ پہلے دورانیہ میں تو 7 سال وہ 13 سال کی عمر میں، پھر بعد میں اور ننگے ہو گئے، تو یہ لباس برہنگی کو اختیار کر لیا تھا، اور اپنے تکیے میں مجرد تنہائی کی زندگی کاٹ رہے تھے۔ ویسے ان کے شاگردوں میں عبدالرسول خان، جن کے بارے میں یحییٰ نشید نے کہا کہ یہ ان کے معشوق بھی تھے، عبدالرسول خان، تاج الدین، ضیاء الدین پروانہ ان کے بڑے زبردست شاگرد تھے، شاہ چراغ اور لالا جے کشن حیجان وغیرہ تھے۔ یہ ضیاء الدین پروانہ نے ان کے آگے کہ مگر سراج نے اپنی جانشینی وہ خلق پروانہ کو سونپی، جنہوں نے سراج کے تکیے کی دیکھ ریکھ کی اور سراج کے مدار پر گنبد بھی تعمیر کروایا، یہ پروانہ نے کروایا، وہاں کتبہ بھی لگوایا۔ یہ ہمارے ڈاکٹر ہمارے اسلم پرویز صاحب اتفاق سے میرا گزر ہوا اورنگ آباد، تو اسلم بھائی نے مجھے پورا اورنگ آباد کی سیر کروا دی، وہ سراج کا مزار بھی دکھایا، اور پروانہ نے جو اس کی تختی لگائی، کتبہ لگایا، وہ بھی دکھایا۔ تو وہاں پر گنبد بھی تعمیر کروائی، بڑا ویران مقام ہے، ایک مزار ہے بیچ میں۔ تو ان کے شاگرد شاہ چراغ، اچھا یہ دیکھیے بیچارہ پروانہ تو اس کا کتبہ لگا رہا، گنبد کی دیکھ ریکھ کر رہا، سب کر رہا، مگر ان کے ایک اور شاگرد شاہ چراغ، یہ جو پروانہ چراغ یہ ان کے شاگردوں کے نام ہے، یہ سراج کی رعایت سے ہے، ان کا نام چونکہ سراج ہے، زیادہ ایک شاگرد پروانہ ہو گیا، ایک شاگرد چراغ ہو گیا، یوں ہو گیا۔ تو شاہ چراغ جو سراج کی مرضی کے خلاف احمد نگر میں رونق شاہ بن کر پیری مریدی میں تھے، وہ احمد نگر میں سراج، حالانکہ سراج نہیں چاہتے تھے لیکن یہ ان سے ہٹ کے چلے گئے، پھر ان کے فراق میں بھی وہ سراج صاحب نے کچھ دن گزارے۔ تو وہ جب لوٹ کے آئے تو اورنگ آباد لوٹ کر آئے تو سراج کی طرح خود بھی خلافت برہنگی اختیار کی، سراج صاحب بھی ننگے رہتے تھے، اور یہ ہمارے شاہ چراغ بھی انہی کی اتباع میں ننگے رہنا شروع کر دیا، اور اب تکیے پر قبضہ بھی جما لیا۔ علامہ آزاد دلگرامی کے شاگرد لکشمی نارائن شفیق کو بھی سراج سے عقیدت تھی، حالانکہ علامہ آزاد دلگرامی کے شاگرد تھے وہ، لیکن سراج سے بھی ان کو عقیدت تھی۔ چنانچہ سراج کے لیے جو تاریخ وفات نکالی شفیق صاحب نے، وہ کہا سید حق پرست عرفا گنج کہ حضور یاب شیر حسن و رواج سال رحلت شفیق کرد رقم رو برہمہ نمود شاہ سراج، تو رو برہمہ نمود شاہ سراج، تو اس سے 1177 ہجری نکلتی ہے جو سراج کی تاریخ وفات ہے۔
सिराज औरंगाबादी की मसनवियों की खूबी ये है कि वो खालिस इश्क मजादी से ताल्लुक़ रखती हैं। ये मैं अपने पॉइंट पर आ रहा हूँ बस कि सिराज औरंगाबादी की मसनवियों की खूबी ये है कि वो खालिस इश्क मजादी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका सिलसिला दूरस्कार तसव्वुफ से जोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। एक और मसनवी सोज़ो गुदास में भी ज़मीनी माशूक ही की जुदाई का बयान है। सोज़ो गुदास भी एक मसनवी है इनकी, उसके 2-3 शेर सुन लीजिए। मसनवियाँ तो बड़ी बड़ी हैं। शेर है, कब तलक यार रुख दिखावेगा, मुझ तरफ मेहरबान हो आवेगा, कब खिलेगी मेरे दिल मुरादे दिल की कली, कब नजर आएगी सनम की गली, हातिफे गैब से निदा आई कि न हो इस कदर यूं सौदाई, हक तेरे यार को मिलावेगा, उसके दीदार को दिखावेगा। ये एक निदा आई, गैबी निदा। तो अब ये मुतमईन हो गए, तब मैं फूलों में नहीं समाता हूँ, पैरहन में तो कब अमाता हूँ। मुख्तसर ये कि सिराज औरंगाबादी का माशूक गोश्त पोस्ट का पैकर है और मर्द है। अब देखिए यहाँ मैं मुदाफियत में कुछ सिराज की मुदाफियत में कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें हैरत की कोई बात नहीं, अगर सिराज का माशूक मर्द है तो इसमें हैरत की क्या बात है। उस दौर में माशूक का मर्द होना ईरानी ज़ौक़ के ज़ेरे असर आम सी बात थी। खुदाए सुखान मीर क्या फरमाते हैं, मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अफ्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मीर ने कहा ना, और गालिब साहब ने क्या कहा कि भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्रे पुर पे तो हम का पे जो हम निकले, तो ये तुर्रे पुर पे जो हम कामत की कौन है। तो ये और फिर वो सब्ज़ा खत वगैरह गालिब के बाद भी आता है। तो सिराज औरंगाबादी को मंटो की जबान में रहमतुल्लाह अलैह की खूंटी पर टांगने की जरूरत नहीं है। और फिर जहां तक इश्क़ मजाजी का मामला है, लुगत में एक लफ्ज़ इल्लत मशाइख भी कायम किया गया है। भाई ये औलिया तसव्वुफ के पास कोई नई बात नहीं है इल्लत मशाइख। अभी इल्लत मशाइख की मैं सराहत नहीं कर सकता, यहाँ ख़वातीन भी बैठी हुई हैं। तो हैदराबाद में भी और जहां तक जज्ब मजजूबियत हुआ करते थे, जज्ब मजजूबियत के ज़ेरे असर लिबास बरहनगी का ताल्लुक है। हैदराबाद में एक बुजुर्ग बरहाना शाह हुआ करते थे। बरहाना शाह मदार है, एक बुजुर्ग हैं जिनका मदार आज भी, देखिए मैं एक बहुत खास जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुजुर्ग का नाम है बरहाना शाह। तो ये बरहाना शाह का मदार है जिनका मदार आज भी मर्जाए खुश लिबासा है। मर्जाए खुश लिबासा, बड़ा अच्छे लिबास पहन के जाते ना भाई। बरहाना शाह के मदार पे जाना है तो कम से कम उनकी तरह जाना चाहिए था ना, लेकिन अच्छा लिबास पहन के जाते हैं। तो उर्दू अदब के एक बरहाना शाह उर्दू अदब का भी है। कौन है? फिराज गोरखपुरी। इसके बारे में सुनिए आप कि जिनसे मिलने के लिए प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन और कालिदास गुप्ता रिजा, माहिर गालिब कालिदास गुप्ता रिजा बॉम्बे के बहुत बड़े आदमी, प्रोफेसर ज्ञानचंद को आप जानते हैं, ये दोनों इनसे मिलने के लिए इलाहाबाद गए। तो फिराज है नंगा लेटा हुआ था, बिस्तर पे लेटा हुआ। तो जैन साहब ने कहा कि यार कम से कम हम आ रहे, इतने बड़े लोग आ रहे, तो कम से कम आप कुछ। तो बोला, फिराज ने कहा कि भैया आप मुझसे बात करने आ रहे हैं, नीचे क्यों देखते। फिराज गोरखपुरी बोला, आप बात करना है बात करो भाई, नीचे क्यों देखते। तो ये बरहाना शाह हमारे पास फिराज गोरखपुरी भी है। तो आबे हयात में मोहम्मद हुसैन आजाद ने, तो आखिरी पैराग्राफ है मेरा, आबे हयात में मोहम्मद हुसैन आजाद ने एक शायर अब्दुल हई ताबा के बारे में लिखा कि वो इतने खूबरू वो खुश अंदाम थे कि कई लोग उनके पीछे पड़े रहते थे, कई लोग उनके पीछे पड़े रहते थे। उसने अपनी खुशनवी, अच्छा और एक सुनिए, दूर क्यों जाइए, अमरुहा के एक शायर की गलती से डॉक्टर मिलन साहब सुनिए, बड़ा मैं नाम ले रहा हूं, देखिए, दूर क्यों जाइए, अमरुहा के एक शायर की गर्दिश पा लहर लहर नदिया गहरी थी, गर्दिश पा लहर लहर नदिया गहरी थी। उसने अपनी खुद नविश्त में लिखा है कि जोशो फिराक उनके उम्मीदवारों में थे, जोशो फिराक उनके उम्मीदवारों में थे, ये खुद लिखा है उसने, शायर ने। अच्छा, शिकागो के एक इफ्ती थे, इफ्ती, तो इफ्तिखार नसीम अपना नाम इफ्ती बोलते, तो अल्लाह ने अपने गे होने का इजहार किया करते थे, बल्कि एक सिख से तारुफ कराते हुए कहते थे कि वो उनका हस्बैंड है। आप उसको निस्फ बदतर भी कह ले सकते हैं। एक सिख है भाई, उन्होंने मिला देते थे ये मेरा हस्बैंड है, तो आप उसको निस्फ बदतर भी कह ले सकते हैं। तो हमें, अच्छा मैं यहाँ सिराज औरंगाबादी की मुदाफियत में हम ये कहना चाहेंगे
کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ سراج اورنگ آبادی نے شادی کی نہیں کی، آیا متاحد زندگی کے وہ متحمل تھے یا نہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. کیونکہ بعض اولیاء نے شادی وادی کو جی کا جنجال سمجھ کر تجرد اختیار کیا اور فطری تقاضوں کی نکاسی کی کوئی اور صورت ڈھونڈ لی. تو ہمیں تو بس ان کی شاعری سے غرض ہے جو ہمارے پیش نظر ہے. شاعری سے غرض ہے، شاعری کے حوالے سے جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے وہی ہم پیش کر رہے ہیں اور ہمیں یہی پیش کرنا ہے، اور ان کی پرسنل زندگی کیا تھی کیا نہیں، اسے ہمیں کیا لینا ہے. شکریہ. آج کے اجلاس کا دوسرا مقالے کا موضوع ہے سراج کی غزل میں پیکر تراشی. یہ ایک اہم موضوع ہے فنی اعتبار سے، اور مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی. بات ضرور کہوں گا اور کہنا چاہیے کہ رؤوف خیر نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں کو سلیقے سے بھی کہا جا سکتا تھا. میرا اپنا ایسا خیال ہے. زبان دو طرح کی ہوتی ہے. ایک زبان وہ ہوتی ہے جو بہت ہی برہنہ ہوتی ہے، جیسے برہنہ شاہ صاحب تھے. ایک زبان وہ ہوتی ہے جو مکلف ہوتی ہے، اس کو اگر دوسرے خوبصورت طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اور جب سراج کے جیسے لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کی جذباتی وابستگی بھی ہے، تصوف آپ نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن زیادہ لوگ ہیں جو تصوف کی اہمیت کو مانتے ہیں، تصوف کے وجود کو مانتے ہیں، تصوف کے علم کو مانتے ہیں. آپ نہیں مانتے، آپ مت مانیے. میں بھی نہیں مانتا، میں بھی نہیں مانوں، لیکن میری کسی بات سے کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے. اس کا خیال ہم کو ضرور رکھنا چاہیے. اب میں اصل میں میرا عنوان سراج اورنگ آبادی کی غزل میں پیکر تراشی، اس عنوان کے تعلق سے میں ضرور کچھ کہنا چاہوں گا کہ محترمہ فاطمہ زہرا کا حکم ہوا کہ آپ اس موضوع پر مضمون لکھیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں پیکر تراشی کے ایک شعر کا حوالہ ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ خد و گیسو میں خیسوں کو حکم کی آزمائش، جہاں ہم ہیں وہاں دار و وطن کی آزمائش. مولا آپ کیا میری آزمائش چاہتی ہے؟ جہاں شمیم حنفی ہوں اور ماہر لکنیات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ایسے لوگوں میں میرا اس موضوع پہ کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ ضرور لکھیے اور اس موضوع پر، کیونکہ دوسرا کوئی کچھ نہیں لکھے گا، اس لیے میں آپ سے کہہ دوں. یہ ایک بات ہے، اگر محترم رؤوف بھائی کو میری بات کا کچھ برا لگا ہوگا تو میں ان سے دل کی گہرائی سے معافی. ہاں، یہ مضمون کا عنوان ہے. میں نے مضمون شروع اس طرح سے کیا، اور ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کاغذ کو دیکھ کر لفظ ب لفظ پڑھ کے سنانے کا کام میں نے زندگی میں آج تک نہیں کیا. میں بات شروع کرتا ضرور ہوں لیکن پھر چلتا ویسا ہی ہوں جیسا میری اپنی طبیعت مجھے لے جاتی ہے. تو یہ مضمون کیونکہ شروع سے پڑھنا ضروری ہے. اردو شعر و ادب کی تاریخ میں سراج اورنگ آبادی کی شاعری ایک مستقل باب کا حکم رکھتی ہے. سراج کو ولی کے سلسلے کی ایک اہم کڑی سمجھا جاتا ہے. ہمارے علاقے کے ایک بہت مشہور محقق ہیں ڈاکٹر عصمت جاوید، انہوں نے اپنی تحقیقی کتاب میں کہا ہے کہ ولی اور سراج کے درمیان تقریباً نصف صدی کا زمانی فاصلہ ہے. یعنی سراج ولی کے بعد 50 سال کے بعد عالم وجود میں آئے یا پیدا ہوئے. لیکن جب وہ سن شعور کو پہنچے سراج، یہاں زبانی ہی بات کرتا ہوں میں، 50 سال کے بعد، ولی کے 50 سال کے بعد پیدا ہوئے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ عبدالقادر سروری نے جو دیباچہ لکھا ہے ان کے کلام پر، اس دیباچے میں کہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ولی اورنگ آبادی کے پاس سراج نامی کسی شخص کی شادی کے اوپر صحرا دیکھا ہوا ہے. لیکن پھر انہوں نے خود کہا کہ یہ کوئی صاحب دوسرے تھے کیونکہ سراج ولی کے بعد پیدا ہوئے. تو خیر وہ کیا ہے، وہ تحقیق کرنے والے اسلم مرزا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سب معلوم ہوگا. لیکن یہ باتیں آئی ہیں، کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے. تو 50 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے اور 50 سال کے بعد جو کچھ بھی واقعات ہوئے یہاں پر سبھی لوگوں نے بیان کیے کہ اردو زبان میں ایک نکھار آیا اور یہ پائے تخت بھی بنا اورنگ آباد، جس کی وجہ سے وہاں کی زبان تیزی سے بدلی. ولی جو زبان کہہ کر گئے تھے اس زبان کے مقابلے میں سراج نے جب شاعری شروع کی تو سراج کی زبان
थोड़ी निखरी हुई हमको नजर आती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सिराज औरंगाबादी ने जब भी वली का जिक्र किया है उसके साथ ये जरूर कहा है जगत गुरु। यानी वो कहते थे कि मैं वली को जगत गुरु मानता हूँ, और वो थे भी जगत गुरु के नाम से मशहूर वली औरंगाबादी। अब यहाँ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं अपने मौजू पे तो आ ही जाऊंगा अभी 2 मिनट में, और अपने मौजू पर भी बहुत कम बात करूंगा। आप लोगों की समाअतें वाकई काबिल तारीफ है कि सुबह से बड़ी अच्छी बातें आप सुन रहे हैं, और अल्लाह आपके ज़ौक़ समाअत को कम से कम मेरी और सदर साहब की तकलीफ तक सलामत रखे। और मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए 50 साल के बाद वली पैदा हुई, उनकी उम्र के 7 साल तालीम हासिल करने में गई। वो मुर्शदी घराने के थे, तीनों मुर्शद के घराने के थे, उनके वालिद मुअल्लिम थे, अच्छे आदमी थे। उन्होंने उनको अरबी, फारसी, उर्दू तमाम ज़बानों पर 7 बरस की उम्र में अबूर दिला दिया था। ये एक बात है जो मुख्तलिफ किताबों के हवाले से ज़हन नशीन है मेरे। उसके बाद 7 या 8 बरस की उम्र में वो वाक़या पेश आया जिस वाक़े का जिक्र रऊफ साहब ने बहुत तफसील से किया और बिल्कुल सही किया। वो लाला का बच्चा था, असल में उनके लाला के वालिद जैसो कुछ अनाज की दुकान थी उनके पास। तो ये जब वहाँ आना बंद हो गए थे खुलदाबाद, वो बच्चा जब वहाँ नहीं आता था तो सिराज यहाँ इनकी दुकान में आ जाते थे। वो 12 दोनों एक दूसरे से रगबत हो गई थी, चाहत हो गई थी, एक दूसरे के बगैर वो रह नहीं सकते। खैर वो 7 साल उनका माशिका जम के चला, माशिका या दोस्ती जो भी कहे उसको। उसके बाद हुआ ये कि उसके माँ बाप ने, उसके खानदान के लोगों ने, जैसे उन्होंने कहा उसकी बिरादरी के लोग, उस बच्चे को सिराज से छुड़ा दिया। उसके बाद सिराज पर आलम दीवानगी तारी हुआ, और ये आलम दीवानगी 12 बरस की उम्र से 17 बरस तक उन पर हावी रहा। यानी उनका आलम ये था कि उनको कपड़े पहनने का होश नहीं रहता था, वो दीवानावाद दर बदल फिरा करते थे। दर बदल फिरते फिरते ऐसा होता था कि उनके जबान से बेसाख्ता फारसी में अशार निकल आते, और खुद जैसा कि रऊफ साहब ने भी कहा कि उन्होंने खुद कहा सिराज ने कि अगर उन अशार को लिख लिया जाता तो एक ज़कीम दीवान तैयार हो जाता, तो मुमकिन होता भी होगा उससे बहस। तो बहरहाल ये हो गया। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिराज ने, वली ने जिस जबान की बुनियाद रखी थी, सिराज ने उसी जबान को अपनी मिसाली जबान करार देते हुए शायरी की। लेकिन सिराज ने जो जबान को निखारने का, संवारने का, खूबसूरत बनाने का काम शुरू किया था, सिराज ने उसको इंतहा तक पहुंचाया। सिराज का यही बड़ा काम था। और एक चीज, वली के पास जो शायरी की खूबियां हैं, हुस्न तखय्युल है, तसव्वुर है, तफक्कुर है, इल्मियत है, ये सारी चीजें सिराज के पास भी नजर आती। लेकिन एक मुहक्किक ने बड़ी अच्छी बात लिखी रऊफ के साथ, वो बात मैं आपको बतौर खास कहना चाहूंगा। तो वो साहब ने लिखा है, मेरा ऐसा ख्याल है अतीकुल्लाह ने ही लिखी है अपने किसी मजमून में किताब के। उन्होंने लिखा है कि जो शख्स इश्क के तजुर्बे से गुजरता नहीं, उस शख्स को अच्छी शायरी कभी भी नहीं आ सकती। पहली बात, इश्क का तजुर्बा होना, जुदाई के सदमे से गुजरना, फिराक के दुखों को झेलना, ये सब अगर कोई कर चुका है जवानी में, तो जब वो शेर कहेगा तो उस शेर में बला का सोजो गुदाज आएगा, और वो सोजो गुदाज आपको सुनने वालों के दिलों में उतर जाएगा। तो मीर तकी मीर के पास जिस तरह के शेर मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह के शेर हमको सिराज के पास भी मिलते हैं। बल्कि हैरत की बात तो यह है, मोहम्मद हसन ने कहा है अपने मजमून में कि सिराज के पास जो अशार है, उन अशार के असरार मीर पर, नासिक पर, आतिश पर, गालिब पर, हर एक के अहवाल पर भी दिखाई देते वाज़ेह तो। उन्होंने तो एक एक करके निशानदेही भी किया। शायद मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक जो गजल मशहूर है अपने वली की, मीर की, कि मुँह तका ही करे है जिसका, हैरती है ये आईना किसका। ये जो गजल है, ये गजल मैं जो पढ़ा हूँ शेर, ये तो मीर का है, लेकिन इसमें इस मीर से पहले कही ये गजल सिराज की। और उसके सबूत है, उन्होंने अब्दुल कादिर सरवरी ने 17 या 18 गजलें ऐसी निकाली है जो
मीर ने सिराज की गजलों को सामने रखकर लिखा। इसके अलावा ये जो मशहूर शेर है गालिब का या किसी का है, वो भी सिराज से दिया हुआ है। मैं आपको मजमून पढ़ते वक्त आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि ये सिराज के बारे में और एक बात जरूर कह देना चाहता हूं। वो बात का जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ। ये बात जरूर चली कि वो 18 वर्ष की उम्र से 24 वर्ष की उम्र तक उन्होंने उतना बड़ा मजमुआ तरतीब दिया। चलिए, ये ऐसा जहन को अक्ल को कबूल करने वाले जैसी बात नहीं, लेकिन जब ये हो चुका है और सभी इस पर मुत्तफिक हैं, तो मेरा कहना यह है कि 6 या 7 वर्ष की काविशों के नतीजे में जो दीवान मुरत्तब सिराज ने किया, वैसा दीवान दूसरे सब शायरों ने मुरत्तब किए। वली ने किया, मीर ने किया, नासिक ने किया, आतिश ने किया, गालिब ने किया, मोमिन ने किया, दर्द ने किया, सब ने दीवान छोड़े। लेकिन सब लोगों की जिंदगी भर का मशगला शायरी थी। सब लोग शायरी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरते दम तक करते रहे और उनके फन में निखार के बदारिश बढ़ते रहे। बतदरीज उनके फन में निखार आया। जबकि सिराज 24 वर्ष की उम्र में ही इतने निखर और संवर गए थे कि उनका मजमूए कलाम मोहम्मद हसन के कहने के मुताबिक आने वाली दुनिया के शायरों के लिए एक नमूने कलाम बन गया। सिर्फ 7 साल की कोशिशों का मजमूआ। सिराज की इस बात पर बहुत कम कहा गया है। मेरा ख्याल है कि इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए और इसकी वजह से सिराज की अहमियत बढ़ती है और उसको जरूर इस पर गौर होना चाहिए। अब मैं जो उन्वान दिया हूँ, ये बातें इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी जरूर डाल दूंगा कि हाँ, ये एक चीज है, शाह अब्दुल रहमान जो है, जिनके वो वली थे, यानी जिनसे उन्होंने हाथ में बैठ की 17 साल की उम्र में जो किताबों में आया है, वो कह रहा कि हजरत शाह अब्दुल रहमान साहब की नजर इनायत उन पर पड़ी और उसके बाद उनकी ज़हनी कैफियत बदली, उनका जुनून खत्म हो गया, उनको सब्र क़रार आ गया और सब्र क़रार आ गया तो उन्होंने शायरी शुरू कर दी। तो ये जो है उन्होंने फिर उनके हाथ पे बैठ कर दी तो फिर वो है। तो उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में जो जैसा इन्होंने कहा, रऊफ खैर ने, मेरा भी यही कहना है कि किसी के कहने पर कोई फिक्री शायर शायरी बंद नहीं कर सकता। शेर तो जब तक शायर की सांसें जारी है तब तक वो शेर कहने की हैसियत अपने आप में रखता है और शेर कहता रहता है। ये अलग बात है कि नहीं सुनाते होंगे, वो किसी को नहीं बताते होंगे, लेकिन वो शेर कहते रहे। चुनाचे एक ऐसा मखतूता मिला है जिसमें ये बात आई है। अब मखतूतों के तो माहिर हमारे असलम साहब हैं, वो उसमें ये बात आई है कि सिराज की जिंदगी के आखिरी लम्हात तक सिराज का ये मामूल था कि उनके घर पर सभा की महफिलें होती थी, गजलें गाई जाती थी, रक्सो सुरूग होता था, कुछ लोगों पर जुनून तारी होता था और कुछ लोग रक्स करने लगते थे वैश्य में आकर, और वो सारी गजलें जो पढ़ी जाती थी सब सिराज की होती थी। ये किसी मुअर्रिख ने लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जैसा कि लोग ने कहा कि वो शायरी बराबर करते रहे होंगे। अब मैं अपने असल मौजू पर आता हूँ कि सिराज की शायरी में पैकर तराशी, पैकर किसे कहते हैं? कुछ तालिबात बैठी है यहाँ, उनकी सहूलत के खातिर बताता हूँ। पैकर कोई बहुत मुश्किल लफ्ज नहीं है। पैकर जो है अपना जो तकय्युन होता है, जो अपनी जो सोचने की सलाहियत होती है, वो सोचने की सलाहियत जब लफ्जों में पहले तो जहन में मुत्तसम होती है। हम कोई एक वाकया देखते हैं, देखिए मैं अपना ही एक वाकया कहता हूँ, अगर इजाजत दे असलम साहब को, मैं अपना ही एक वाकया कहता हूँ कि मैंने एक बार सफर के दौरान डूबते हुए सूरज को देखा और सूरज को देखा, वो मंजर मेरे जहन पर नक्श हो गया और कुछ दिनों के बाद मेरे पास एक शेर हो गया। वो मंजर का नक्शा वो पैटर्न की शक्ल में आया मेरे पास कि एक मुद्दत के बाद ये मंजर देखा है हमने, अपने चांद को छत पर देखा है। तो वो जो मंजर दिखा, वो मंजर इस ख्याल के रूप में मेरे जहन में पड़ रहा था, बाद में वो शेर की सूरत में अदा हो गया
यही पैकर है। कोई चीज को और पैकर का ताल्लुक हमारे हिस्सी आज़ा के से जुड़ा हुआ है, हमारी किसी न किसी हिस्से पैकर जो है सो ताल्लुक रखता है। जैसे वो मंजर मैंने देखा तो वो मेरी जो देखने की सलाहियत है, उस सलाहियत के नतीजे में वो पैकर फार्म हुआ मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में। तो ये पैकर की अब बड़ी तफसील है, और तफसील में ये बताया गया है कि पैकर की कई किस्में हैं, और पैकरी तहरीक जिसे कहते हैं, उस तहरीक का वैसे आगाज 19-20वीं सदी के आगाज से हुआ। 1909 में किसी एक अंग्रेज शायर ने पहली बार अपने मजमूए कलाम के दिवाचे में ये लिखा कि मैंने इसमें अपने इमेजेस को पेश किया है, यानी पैटर्नों को पेश किया है। तो वो अंग्रेजों के पास तो तरीका है कि जो चीज चल पड़ी तो चल पड़ी, तो वहां से चल पड़ा। हमारे प्रोफेसर अतीकुल्ला सुबह जिन्होंने हमारा खुतबा दिया, उन्होंने एक किताब लिखी है जदीदियत की जमालियात, जो तनकीद की जदीद तनकीद की जमालियात। उस किताब की 7वीं जिल्द है, 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 7वीं जिल्द में उन्होंने पैकरी तहरीक पर बहुत अच्छा मवाद दिया है, और उस मवाद में उन्होंने ये बताया है कि पैकरी तहरीक यूं तो देखने में बताया दुनिया वालों के लिए, मगरब वालों के लिए ये है कि वो 20वीं सदी के आगाज से शुरू हुई, लेकिन शायरी दुनिया की कोई भी शायरी पैकरियत से आजाद नहीं रही, चाहे वो कितनी ही कदीम हो, चाहे वो दरमियानी हो या मौजूदा दौर की हो। शायर शेर जो है सो असल में पैकर ही होता है, लेकिन अब उसके वजूद को उन्होंने इस तरह से बात किया है कि 19वीं सदी से हुआ, 20वीं सदी से हुआ। तो अतीकुल्ला साहब का कहना यह है कि हमारे पास पैकर शुरू से है, हमारे खदीम से खदीम शायर के पास है, मीर के पास है, गालिब के पास है, नासिर के पास है, आतिश के पास है। देखिए नासिर का हजरत मौलवी साहब शेर सुनिए आप, क्या खूबसूरत शेर है कि मेरा सीना है मशरिक, आफ़ताबे दाक़े हिजरा का, और तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गले माता। आप देखिए कितनी चीजों को एक साथ एक शेर में पेश कर दिया। तो ये सब पैकर तलाशी ही है। और उसी तरह से मीर तकी मीर के पास देख के दिल के जान से उठता है, सर देख के दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। ये जो है ये पैकर ही है, इसको पैकर से हटकर कुछ नहीं कहेगी। गालिब कहता है कि दूध चरा के महफिल नाले दिन दूध चरा के महफिल जो तेरी बज़्म से निकला परेशान। ये भी पैकर है, आप पैकर बनता है। वो जब दूध को देख रहे हैं, धुएं को देख रहे हैं, उससे शेर बन गया। तो खैर ज्यादा तफसील में न जाते हुए मैं सिराज साहब के कलाम में किस तरह से एक चीज मैं बताऊंगा कि गालिब ने एक बात कही थी कि आते हैं गैब, मैं वही कह रहा था कि आते हैं गैब से ये मज़ामी नए नए, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश। आते हैं गैब से ये मज़ामी नए नए, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो ये शेर असल में कहा था सिराज ने उनसे कोई 150-100 साल पहले कि न पूछो खुद ब खुद तारीफ करता हूं मैं उस खत की कि ये मजमून मुझको आलम बाला से आते हैं। आपने इसका हवाला भी दिया कि ये मजमून मुझको आलम बाला से आते हैं। ये इसमें भी एक तरह की पैकर तराशी का उनसर आपको मिलेगा। मैं बात ज़्यादा तफसीली से हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ चंद बातें और बताऊँगा। एक शेर तो बहुत खूबसूरत है पैकर की मिसाल बताने के लिए कि क्या जानिए कि छाती जली है कि दाग दिल, मिल तकी क्या जानिए कि छाती जली है कि दाग दिल, शायद कहीं है आग लगी कुछ धुआं सा है, शायद कहीं है आग लगी कुछ धुआं सा है। तो धुआं का मंजर और उससे बना एक पैकर, एक शेर बन गया। तो ये जो है मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ सिराज के पास देखिए, गालिब के पास भी बहुत से शेर और मिल जाते हैं कि हुए गुल, ये तो मैंने पढ़ा हूँ, गमे हस्ती का असर
किससे हो जुज़्म इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर हो गई, ये हर रंग में जलना, सहर होने तक जलना, ये चीज। और नक्श फरियादी है तो मशहूर से नक्श फरियादी है किसकी शौकिया तहरीर का, कागजी है पैरहन हर तय करे तकरीर का। मीर तकीबीर कहते हैं कि गुल की जफा भी देखी, देखी वफाए बुलबुल, एक मुश्त पर पड़े हैं गुलशन में जाए बुलबुल। अब मैं आपको सिराज के कुछ शेर सुनाता हूँ कि शोलाओ जाम बकफ बस में आता है सिराज, शोलाओ जाम बकफ बस में आता है सिराज, गर्दने शम्मा को क्या पाक है ढल जाने का। हर सफा उसके हुस्न की तारीफ के तुफैल, गुलशन हुआ बहार हुआ बोस्ता हुआ। फिर वहशी, ये शेर देखिए बड़ा कमाल का शेर है कि वहशी हुआ हूँ दिल बरे बुलरू की चश्म का, वहशी हुआ हूँ दिल बरे बुलरू की चश्म का, दिल बरे बुलरू की चश्म का। और क्या काम मेरे सामने आहू की चश्म का, क्या काम मेरे सामने आहू की चश्म का। गर आदू है तुझको गुलजार का तमाशा, कश्ती में आ कश्ती में चश्म किया देख आपका तमाशा। अब देखिए एक और एक शेर है, इश्क ने खूब किया है दिल जिसका, पाराए लाल अश्क है किसका। ये वही गजल है जो मैंने भी तस्वीर की बात की, वो तका ही करे है जिस किसका, हैरती है ये आईना किसका। और आगे कुछ और एक दो तीन शेर में कहता हूँ कि किस तरह से मीर तकी मीर ने सिराज से फायदा उठाया। मीर का मशहूर शेर है, फैज है चश्म अब्र तर से उठा, चश्म तर से उठा, फैज है चश्म अब्र तर से उठा, आज दामन वसी है इसका। इसी शेर को इन्होंने जो किया है, गौहरे अश्क सब समाए आज दामन वसी है, गौहरे अश्क सब समाए हैं आज दामन वसी है मेरा। ये कुछ अशार थे जिनमें पैकर तराशी के अनासिर मिलते हैं। वैसे तो सिराज का पूरा की पूरा कलाम इसी सिफत से भरा हुआ है। खत्म हो गई आखिरी शेर समझे ना। वो गजल बगैर उसका जिक्र किए कि ये मकाले को मुकम्मल करना मुनासिब नहीं लगता। वही गजल जिसका सब सुबह से चलता चला कि खबरें तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो रहा न तो मैं रहा, जो रही सुबह खबरी रही। ये पूरी की पूरी गजल पैकर तराशी की आला तरीन मिसालों में आ सकती है, आती है। इसके अलावा भी बहुत से शेर है। जनाब असलम मिर्जा साहब 2 मिनट बोलना चाहते हैं। कुछ बातें वजाहत मैं करना चाहूँगा। मुकर्रिरीन ने मकाला निगारान ने ये कहा है कि अपने अब्दुर्रहमान चिश्ती जिनका नाम बार बार लिया गया है, उनके कहने से सिराज ने शायरी बंद कर दी। तो कोई शायर शायरी इस तरह से नहीं छोड़ सकता, ये कहा गया है। ये जो कहा गया है कि नहीं छोड़ सकता, ये तो आज कह रहे हैं लोग, इसमें कोई हकीकत नहीं है। सिराज ने कहा है, सिराज का शेर सुनाता हूँ। सिराज ने अपने दीवान में ये शेर कहा है, सुनिए। रहा नहीं सुफने आबदार का मोती, रहा नहीं सुफने आबदार का मोती, सिराज फिक्र के सब मोतियों को रोल चुका। यहाँ शायरी खत्म हो गई। तो आप कोई एग्जाम नहीं दे सकते, आप कोई अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं कर सकते कि उस्ताद की बात नहीं मान सकते। शायर मान सकता है, ये वो उसका हस्बे हाल उन्होंने अपनी बात कायम कर रख दी सबके सामने। दूसरा, मेरे दोस्त डॉक्टर रऊफ खैर साहब ने जो बात की है उससे मुत्तफिक होना नहीं होना वो अलग बात है। उन्होंने याहिया निशीत की किताब पढ़कर के सब कहा है। याहिया निशीत ने हर जगह लिखा है कि मैंने जो भी बातें की है वो अब्दुल कादर सरवरी की किताब से ली है। तो इन्होंने अब्दुल कादर सरवरी का हवाला देना चाहिए था, ना कि याहिया निशीत।
यहया निषद अभी लिखी उन्होंने किताब 1944 में अब्दुल कादर सरोवरी साहब ने कुलियात तरतीब दी, उसमें तमाम बातें बड़ी तफसील से लिखी, जिसको यहया निषद ने कॉपी किया है, सिर्फ वो जो कॉपी की है, कॉपी को आप अथॉरिटी नहीं बना सकते। एक ये बात माफ कीजिए 1940 कम से कम वो याद है। गुस्ताने ख्याल जो है उसका अगर आप गुस्ताने ख्याल पढ़ेंगे और सिराज की ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो ये था कि उस ज़माने में मसनवी लिखने का रिवाज आम था। तमाम शोरा ने मसनवियाँ लिखी है। सिराज के कुलियात में तकरीबन 11 मसनवियाँ हैं, उसमें गुस्ताने ख्याल भी एक है। ये वाक़या हकीकत नहीं है, ये एक मसनवी है, एक दास्तान बयान की गई है। उसमें बालकुंडे का जिक्र आया, जिसमें निज़ाम आसिफ अव्वल जंग के लिए गए थे। ये दरअसल शोशा छोड़ा है मिर्ज़ा अफजल बेग काकशाल ने। मिर्ज़ा अफजल बेग काकशाल तस्करा निगार थे, उस ज़माने का उन्होंने तस्करा लिखा। ये आरिफुद्दीन खां आजिज के खास दोस्तों में से थे। आजिज सिराज की हम असर शायर, मुगलद शायरी आप पढ़िए उसकी, आदि समझ में नहीं आएगी आपको, लफ्जियात शायद, लेकिन आजिज को बड़ा करने के लिए उन्होंने सिराज को कम किया, उनका दर्जा कम करने के लिए। ये अफजल बेग काकशाल की कारस्तानी, ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, मैंने इसमें रिसर्च की है। दूसरा, बरहनगी का वो जो जिक्र आया है, ये आलम दीवानगी था, जुनून था। जुनून में ये नंग धड़ंग ऐसा कहीं लफ्ज नहीं है, नंगे रहे ये लफ्ज कहीं नहीं है। बखिया गरी वगैरह है। दीवानेपन में होशो हवा से बेगाना शख्स, बच्चा है 8-10 साल का बच्चा, घर से निकल जाता है, बाप उसको लाके समझाता है, बुझाता है, बिठाता है, नहीं मानते तो उन्होंने उनको घर में बंद रखा। अब घर में बंद रखा तो काकशाल ने कहा कि बेड़ियां पहनाई, उसको बेड़ियां पहनाते थे, वो उनको कमतर करना था सिराज को, किस तरह से ये सब चीज़ें उसमें आई हैं। तो इस तरह से वो सिलसिला नहीं रहा। और ये कहा गया कि वो लड़का जो है वो उनको जाकर खुलदाबाद में मिलता था। ऐसा कोई वाकया किसी वो गुस्ताने ख्याल में ये वाकया बिल्कुल नहीं कि वो लड़का जाके उनको खुलदाबाद में मिलता था। पूरी मसले में मुझे ज़बान नहीं आता, मैं शुरू करूँगा तो और आधा घंटा लगेगा। तो इस तरह का कोई वाकया नहीं है उसमें, ये बिल्कुल गलत बयान ही है कि वो लड़का जाके उनको वहाँ मिलता था या उससे रहते थे, बिल्कुल नहीं। नहीं, कोई ऐसा कोई वाकया नहीं, कोई ऐसा वाकया नहीं, वहाँ जाके मिलता था, ये करता था। ये इन्होंने, वो लड़का जो था वो अनाज वाले का भी लड़का नहीं था, सर्राफ का लड़का, हिंदू सर्राफ का लड़का, ऐसा उन्होंने उसमें लिया। ये है कि औरंगाबाद में इनको मालूम है, हमारे फहीम भाई को मालूम है, औरंगाबाद अच्छी तरह से। सिराज जिस महल्ले में रहते थे उस महल्ले से बिल्कुल करीब सर्राफों का महल्ला है, सराफा बाजार है। तो ये सब लोग बिल्कुल एक जगह रहते थे। शफीक औरंगाबादी का नाम आप सबने हजरात ने सुना होगा, लक्ष्मी नारायण शफीक। लक्ष्मी नारायण शफीक के वालिद की बहुत बड़ी हवेली सिराज के महल्ले में, सिराज जहाँ रहते थे उसी महल्ले में बहुत बड़ी हवेली थी, इनमें बड़ा बाग था सिराज का, अभी तक पानी का मम्बा वगैरह अभी टूटा। तो ये सब लोग एक साथ रहते थे, बिल्कुल रोजाना इनकी मुलाकातें होती थी, एक मिला जुला समाज था। तो ये वो नंग धड़ंग रहते थे, ये रहते थे, ये सब ऐसी ये आज बातें की जा रही है, अपने तरफ से लगाई जा रही कुछ बातें, इस तरह से नहीं है हालात। आप लोग सरवरी साहब की किताब पढ़िए, आपको सब अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, मीर ने जो शेर कहा, इन्होंने उसका मतलब सुनाया। मीर ने तकरीबन, मीर की शायरी मैंने ये किया, एक तकाबुली मुताला किया, मेरी किताब भी आ चुकी पहले, वो छोड़िए। सिराज के असरात, सिराज वली के असरात मीर और गालिब और दीगर शोरा पर, इस पर मैंने तकरीबन 700 अशार मैंने निकाले ढूंढ के। तो पूरे के पूरे मज़ामीन हुआ है, मजमून से शेर बनता, शेर तो मजमून से बनता है, ऐसे हवा में शेर तो बनता नहीं। आप सही साहब को भी इल्म है इसका, आप तो दोनों शायर हैं, आप दोनों। तो ये मज़ामीन सब वहाँ से उठाए गए हैं बाकायदा। हुआ ये था, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मीर को और
गालिब को कैसे मालूम हुआ, मीर को कैसे मालूम हुआ? तो एक शख्सियत गुजरी उस जमाने में सैयद अब्दुल वली उजलत सूरती की। हाँ, मैंने किताब लिखी पूरी, उसमें पूरे हालात लिखे। सैयद अब्दुल वली उजलत सूरती सूरत के रहने वाले थे। ये औरंगाबाद आए थे, बड़े शायर थे, फारसी के, उर्दू के, अरबी का आलिम था, मुसव्विर भी था, शायर तो ही थे, मूसीकार थे, बहुत बड़े मूसीकार थे, और पेंटिंग्स वगैरह भी जानते थे। ये औरंगाबाद आए, औरंगाबाद में 5 साल रहे। सिराज से उनसे सबसे मुलाकातें थी, गुलाम अली आज़ाद, बिलगरामी वगैरह वगैरह सबसे। ये काफ़ी अच्छी फैमिली का शख्स था। इसके वालिद सादुल्ला जो है वो औरंगजेब आलमगीर उनका मोतेकर था। उजलत के वालिद सादुल्ला का मोतेकर था औरंगजेब आलमगीर। उसने इनको काफ़ी जायदादें दी थी, बहुत बड़ी जागीरें इनको मिली थी, काफ़ी पैसा ऐसा था उस जमाने में। सादुल्ला नहीं सादुल्ला, ये सादुल्ला सूरती का जिक्र फातिह खान ने भी किया है अपनी तारीख में, बहुत तकरीबन 2 सफ़ात में किया है सादुल्ला। तो मैं ये कह रहा था कि उजलत सूरती औरंगाबाद में कयाम था उनका काफ़ी अर्सा, 6-7 साल रहे। उनको शौक ये था कि ये शोरा के दीवान जो है वो नकल कराते थे, पूरे शोरा के। तो शोरा के दीवान ये सब इनके पास मौजूद थे। ये औरंगाबाद से निकलकर दिल्ली गए, दिल्ली में मीर तकी मीर से मिले, मुसफ़ी से मिले, कायम चांदपुरी से मिले, उनको सबको ये पहुंचाई है। उनकी उजलत की एक बयान में थी, उसका जिक्र हमें चाहता है। ये शायरी पूरी के पूरी सिराज की शायरी, सिराज का दीवान ये दिल्ली में पहुंच चुका था। वली का भी दीवान उजलत देकर गए और वहां से उजलत ने काफ़ी सामान लाया था। उजलत वहां से आने के बाद दिल्ली से मुर्शिदाबाद गए, मुर्शिदाबाद से हैदराबाद आए, हैदराबाद में 18 साल रह के वही इंतकाल किया। ये सब हकायक है, सब लिखी हुई चीजें, सब अवेलेबल है। पढ़ना को उसको पढ़कर के आपके सामने पेश कौन करेगा? सही ढंग से पेश करेगा कौन? सबको नंगा तो नहीं करेंगे आप। ये क्या बात हुई? ये तो गलत है, इस तरह से नहीं लिखा है, कहीं किसी तारीख में नहीं है और किसी मुआसिर तस्करे निगार किया नहीं है। लक्ष्मी नारायण शफीक के सिराज से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जनाब, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उसने नहीं कुछ नहीं लिखा। उसके बाद तमन्ना है, तमन्ना ने जिक्र नहीं किया। तो ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं थोड़ी सी बातें साफ करना चाह रहा था कि एक किस्म का जो गुबार हो जाता है सुनने वालों को। क्या होता है कि पढ़ने से ज्यादा सुनना जो है वो जहन में रहता है लोगों के। रऊफ खैर साहब ने बोस्तान ख्याल पर इज़हार ख्याल किया और फ़हीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने पैकर तराशी पर। मेरे लिए काम बहुत क्या पूरा ही आसान इस मानों में हो गया है कि असलम मिर्ज़ा साहब ने दोनों मकालों का जायज़ा इस खूबी से लिया है कि उस पर शायद कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। वैसे मेरा तासुर ये है कि आज के सेमिनार में सबसे बहुत ही मालूमाती और बहुत ही ज़हन व दिल को रोशन करने वाला खिताब अतीकुल्लाह साहब का था। पता नहीं उन्होंने कितने नए गोशे निकाले सिराज औरंगाबादी की तफहीम के सिलसिले में। और आज के अभी जो 2 मकाले पढ़े गए हैं उसमें रऊफ खैर साहब ने जो कुछ भी कहा, चलिए उन्होंने जो मवाद उनको मिला था उसकी रोशनी में उन्होंने वो अपने ख्यालात का इज़हार किया। मैं सिर्फ ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि और सिराज औरंगाबादी के बारे में इतनी सारी बातें, उनकी शख्सियत और उनके वाक़यात, सारी चीज़ें जो उसने पेश की हैं, इससे उनकी फ़न पर क्या असर मुरतब हुआ, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम हुआ। वो ये है कि वो ना रहते थे या नहीं रहते थे, किससे इश्क किया, क्यों किया, ये सारी बातें शख्सियत के ताल्लुक़ से हैं। और शख्सियत, जब आप फ़न के बारे में बात करते हैं तो फ़न के बारे यानी थोड़ा बहुत इस सेमिनार में हमें आपके मकाले के ताल्लुक़ से अगर ये मालूम होता कि सिराज के फ़न में ये खूबियाँ ही या नए नुक्ते हैं तो हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होते। वैसे भी ये मालूमात इनके बारे में असलम मिर्ज़ा साहब ने काफ़ी वजाहत कर दी है, तो इसके बारे में मज़ीद कुछ कहना बेकार है। हमारे फ़हीमा सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी अच्छी मिसालें पैकर तराशी की दी है
جس سے سراج کے فن کے بارے میں بہت کچھ ہمیں معلوم ہوا. اور یہ پیکر تراشی واقعی ایسا نہیں ہے کہ سراج اورنگ آبادی کے شاعری میں پیکر تراشی کے لیے بہت محنت سے مثالیں تلاش کی جائیں. وہ اتنے اچھے شاعر تھے کہ ہر صفحے پر کچھ نہ کچھ پیکر تراشی کی مثالیں مل جاتی. ان کے لفظیات اور ان کی تراکیب اور استعارے، یہ ساری کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ ان کے کلام کو پڑھنے والے کا دل موہ لیتی ہے. بہت ساری باتیں ابھی تک بڑا الجھاؤ پیدا کرتی ہے. مثلا ایک بات تو یہ ہے کہ بوستان خیال لکھی گئی، دیکھیے 1747 میں، جس وقت سراج کی عمر جو ہے 35 سال ہو چکی تھی، اور یہاں پر ایک کمسن لڑکے کا اور ایک سردار زادے کا یا لالا زادے کا ذکر آ رہا ہے. تو اس پختہ عمر میں کیا وہ اس قسم کی الجھنوں میں پڑھ سکتے تھے؟ جبکہ ان شروع کے 5-7 سال جو انہوں نے فارسی کا کلام کہا، اس کے بعد انہوں نے اردو کا کلام کہا، اور دراصل 1739 میں ان کا دیوان جو ہے مرتب ہو گیا تھا. 1764 میں ان کی وفات ہوئی، لیکن ان کا دیوان جو ہے 1739 میں عبدالرسول خان نے مرتب کر دیا تھا. اب یہ سارے صنائع کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں جس قسم کی داستانیں مشہور کی گئی ہیں، ان کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے. اور دوسری بات، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سراج نے اپنے طور پر ہی کہہ دیا ہے کہ جتنے موتی تھے میں نے رول دیے ہیں، اب کچھ میرے لیے باقی نہیں رہا. وجہ ہے، ٹھیک ہے، ہر شاعر کبھی کبھی ایسا کہہ بھی دیتا ہے کہ میں نے جو ہے تقریباً ساری باتیں کہہ دی، لیکن بہرحال بنیادی طور پر وہ شاعر ہے. کبھی کوئی خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، کوئی ہوک اٹھتی ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، تو صرف اس لیے کہ کسی سے اس نے وعدہ کر دیا ہے کہ میں کلام نہیں کہوں گا، کیا وہ شعر کہنے سے رہ جائے گا؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس قسم کے بیانات پر میرا خیال ہے کہ ایک بار پھر ہمیں حسین غور کرنے کی ضرورت ہے. اور سیمیناروں میں یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں مقالات کے ذریعے، چاہے ہم ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ سوالات جو اٹھتے ہیں وہی ہمارے علم کو، ہماری تحقیق کو اور ہماری بصیرت کو منور کرنے کے کام آتے ہیں. اگر یہ سب ممکن ہو سکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیمینار بہت کامیاب. شکریہ. دیکھیے، یہ آج کا جو اردو اکیڈمی نے یہ سیمینار منعقد کیا ہے، یہ ایک اعتبار سے مختلف نوعیت کا ہے، کیونکہ اکیڈمک قسم کے موضوعات پر تو بہت سے سیمینارز ہوتے ہیں، اور وہ عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ جو جنرلائز اس میں کم کیا جاتا ہے، اس میں تعمیم کا پہلو اور عمومی پہلو بہت کم ہوتا ہے. لیکن ایسے جو کلاسکس پر سیمینارز کیے جائیں، یہ بہت مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ کلاسکس پر توجہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. زیادہ تر جدید نئے عصری مسائل پر، ادب کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور انہی مسائل و موضوعات پر سیمینار بہت منعقد کیے جاتے ہیں. بیشتر سیمینار کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ہونے کی وجہ سے وہ نصابات سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن اکیڈمیز سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ ان نصابات سے الگ ہو کر ایسے موضوعات کی طرف توجہ دیں کہ جو انچھوے ہوں، جن پر بہت کم لکھا جاتا ہو، جن پر بہت کم گفتگو ہوئی ہو، اور جو ہمارے لیے کلاسکس سے ہمیشہ ایک مسئلہ بنا رہتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی تو بہت سے نئے در واہ ہوں گے. اس لحاظ سے یہ سیمینار آج جو مقالے پڑھے گئے اس میں بھی مختلف پہلو تھے جو متضاد بھی تھے، ایک دوسرے سے مختلف بھی تھے، اور جن سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی شاعر کے یہاں ایک سے زیادہ رنگ ہوتے ہیں، اور ہر رنگ جو ہے ایک الگ زاویہ نگاہ کا مطالبہ کرتا ہے. اسی لیے یہ سیمینار، اس سیمینار کو منعقد کرنے والے جو یہاں کے چیئرمین ہیں اور جو کنوینر زہرا فاطمہ ہیں، قدیر کاظم صاحب ہیں، یہ سب ہماری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی ہمت کر کے یہ سراج اورنگ آبادی پر یہ سیمینار منعقد کیا. مجھے اس کی خوشی بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے سراج اورنگ آبادی فہمی کا، تو سراج فہمی کی توسیع ہو اور آگے چل کر سراج فہمی پر
بہت کچھ کام کیا جانا چاہیے، اکیڈمیز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی اور کالجز میں بھی ہمارے طلباء کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے کلاسکس میں سراج احمد داوودی جیسا ایک بہت اہم اور بہت اہم ترین شاعر تھا، جس کے یہاں تقریباً تمام وہ مضامین جو بعد میں ہمارے یہاں اردو غزل میں آئے ہیں، وہ تمام مضامین ہمیں سراج کے یہاں بھی نظر آتے ہیں۔ مجھے بات خوشی ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ اورنگ آباد میں یہ سیمینار، اس کے مقالے بھی شائع ہوں اور اس مقالوں کا شائع ہونے کے علاوہ سراج کا انتخاب بھی شائع ہو۔